The longhouse is still muted. Thank you. Can you hear us now? Good. Yes, we do. Thank you. Okay, أنا قاعد واحد كجوكوا. So what don't see us, Jardy. Gazit on Sirio, Yujits, Kahawanoji, and Dudgets going to star on that Roni. That in order do Korunga Gari, I guess. Yet the sort of Asatanka Garoko Dana, yet in the Staji Hunzagi. Dara Guegus cut Neganungwe. That in order do a great Sawayer and Tukundun heads at Gawas. Dano a great Zinig and Yatter the Gerdo. Guego or Quadri. They know what I'll do yet. He saw the gun on there on another headstone. I'm gonna go here at the Hawakwe. I don't care again. Her damn dawe out on headset and does it start and I'm gonna go. Damn dawe out on headset and us at Nigat Dart again. Kanyaga Haga Dano a Guego on a Gordo, Guyana Dust that go on Escana. Dano Ori Wheel, Kariwa Gori Shunsa Dano Gazet Stasser. Damn dawe. Aron Hetzran Tony Kuhi ne Kayandawana. Okay, so as you know that every time we get together for a meeting or council or anything of importance, we always have to carry out a Honda with Dekwa first. This is the words that come before all else, where we identify and give thanks for the things in creation that have created us and the things that we need to continue to sustain us. So we always begin by giving our thanks to the great spiral of creation. And when you look up into the nighttime sky, you are not looking into cold, dark, empty, lifeless space the way that non-native science would lead you to believe. No, instead you are looking into the living, vibrant body of our great mother, into the body of Sky Woman herself. And so we give thanks to her, to Sky Woman, as it is she who has given us spirit. From there, we give our thanks to the beating heart of our Mother Earth, to our grandmother Moon. It's she who regulates the flow of the lifeblood in all things, and so we give thanks to her, to Grandma Moon, as it is she who has given us blood. From there, we give our thanks to our Mother Earth, regardless of what color you are, what language you speak, where you have grown out from our Mother Earth, and or what you imagine divides us. We all come from the same mother, making us all one family, sisters, brothers, all relations all together. And so we give thanks to her, to our Mother Earth, as it is she who has given us body. From there, we give our thanks to all the women, from the newest born baby girl to the eldest grandmother, as they carry the sacred title of life giver into the world. We give thanks to all the life givers in all strains of life, not just the mothers of humans, but the mothers of our winged sisters and brothers, the mothers of the worms crawling in the earth, the mothers of the trees, the mothers of all things that perpetuate life, that keep life going. And so we give thanks to them, to the mothers, for in this world they give us purpose and direction. Buenas tardes a todas y todos. Empezamos como siempre con la apertura, que es el Honda Gari Huatecua, las palabras de agradecimiento a todo aquello que existía antes de nosotros y que continúa a darnos nuestro sustento. Entonces comenzamos agradeciendo al espíritu de la creación, que es la mujer cielo. Cuando vemos en la noche el cielo lleno de estrellas, no estamos viendo un cuerpo vacío y sin vida como se nos hizo creer, sino el cuerpo de la mujer cielo que nos da el espíritu de todo, y por eso le agradecemos. También a nuestra abuelita Luna, que es el corazón latiente de nuestra madre tierra. Es ella quien nos ha dado las aguas, la sangre, quien nos la regula, y por eso le agradecemos. También a nuestra mami tierra, que es nuestra mami de todas, de todos, poco importa de qué color, qué raza, qué división queramos creer que tenemos. Todos somos sus hijas e hijos, y por lo tanto somos la gran familia, no solamente humana, sino con todo lo viviente. Y también le damos las gracias a todas las dadoras de vida, desde la más pequeñita recién nacida hasta la más ancianita de las abuelitas, porque son ellas las madres de nuestras naciones, que nos dan
el objetivo y la dirección, y no hablamos nada más de las humanas, sino de las que van a estar en la tierra, las que van a volar, las que van a estar en el agua, absolutamente todas. We give thanks for what we identify as Sawierda, the energy, the life force that flows between all things, connecting all things together, from the leaves to the top of the trees to the crawling creatures in deep in the earth, the fishes, the birds, the energy that connects all things. Sawierda. We give thanks to that power that gives us our spirit, our life. Y damos las gracias a Saoyera, que es la interconexión de ese tejido femenino que permite que la vida pueda justamente perpetuarse. We gave our thanks to all the waters and all the medicines and all the shapes and forms they come in. And this is to remind ourselves that we are constituted 100% of water. So the diversity of life that it's grown into is the medicine of Sky Woman. And this is to remind ourselves that we are medicine to each other. The little ones, medicine to their parents, medicine to their grandparents. Our grandparents are medicine to us, our friends, our loved ones. We are medicine to each other. And we are always to remember this, that when we walk in the world with this knowledge, that we are either going to be a good medicine, or else our power will go to being a bad medicine. Y después le damos las gracias a todas las aguas y todas las medicinas, y cuando consideramos que todo está hecho a partir del agua y que todo tiene la capacidad de ser una medicina, no podemos aislar las medicinas a ser nada más cortezas o raíces o hierbas, sino que todos somos medicina y por lo tanto podemos ser una buena medicina, o nuestra energía puede ser mal utilizada y ser una no buena medicina. We give our thanks to our ancestors who carried the good mind, and this is more than just words. When we say our ancestors, we know we're talking about the past, who carried the good mind. We're talking about only the generations that have evolved, that have grown out of corruptions and have evolved into proper living. Y luego le damos las gracias a nuestros ancestros del buen espíritu, porque hay que identificar que hemos tenido muchos ancestros de muchos tipos de pensamiento, pero solamente hacemos llamado a aquellos que nos permiten poder evolucionar. So here you have to think of in your own life. Entonces pueden pensar en su propia vida. Remember that bad decision you made when you were 16 years old? Esa mala decisión que hicieron cuando tenían 16 años, por ejemplo. Or that one when you were 20? O cuando tenían 20. And it's these things where if we do not correct, then we stay within the status quo of that corruption. Y es ese tipo de cosas que si no corregimos, vamos a seguir en esa corrupción. So we have to be able to envision it in our own life when we're talking about our ancestors who carried the good mind. Entonces tenemos que ser capaces de verlos, e imaginarlo cuando hablamos de nuestros ancestros que portan el buen espíritu. To be able to understand the links through time that we are making. Y poder hacer los vínculos mediante el tiempo que estamos haciendo. So let's say Pablo is me when I was 30. Digamos que Pablo soy yo cuando yo tenía 30 años. And I made some mistake. Y hago algún error. And then now where I am, if I learn from that mistake, well, I still have that in my past. Ahora en donde estoy, si aprendí de ese error, bueno, todavía queda ese error marcado en mi pasado, digamos. So when we say those who carried the good mind, y cuando decimos entonces aquellos que portaban el buen espíritu, I know we know that in our lifetime, like from that time I made that mistake when I was 30 up until now, there is a big gap in time. Sabemos que en nuestra vida, del tiempo en el que hice mi error cuando tenía 30 años, ahora hay una buena brecha de tiempo. So if that's the good back there where the correction was made, and then where I'm standing now is good again, then we're making a link from that good to the good. Anything else that was say indiscretions or whatever, we're not connecting to that.
Y cuando hacemos llamado a nuestros ancestros del buen espíritu, estamos diciendo básicamente, bueno, quiero hacer una vinculación de lo bueno a lo bueno, y si hubo algún hoyo o algo que no haya sido adecuado, eso no lo jalamos. So it's important to note that when a person makes this statement, our ancestors who carried the good mind, it's not that you're linking to their whole existence, their whole life. You're linking to the points in their life of evolution where humanity has gained. Y cuando hablamos entonces de nuestros ancestros del buen espíritu, no significa que hacemos llamado a su completud, sino aquellos momentos en los que justamente evolucionaron. We give thanks to our ancestors and we ask them to help us to return our mothers back to their natural seat of authority within all our nations so they can manage all our people properly once again. Y les agradecemos a nuestros ancestros y les pedimos que nos ayuden a que hagamos que nuestras madres puedan volver a su sitio de autoridad que les corresponde para que puedan manejar a la gente de nuevo como se debe. And we know that today, in today's world, that many of our people, the original peoples from north to south, have been, as a result of being genocided upon, have been pushed out of our original identities. Y hoy sabemos que de nuestros pueblos originarios, mucha de la gente ha perdido su identidad porque le fue extraída debido al proceso de colonización, fueron empujados, marginalizados a salir de su identidad. There are still identities, there are still people within each nation that are completely intact, where the identity is still intact. Y todavía hay personas en cada nación dentro de las cuales su identidad todavía está intacta. But then there are those who have a mix in their identity. They still got some of their original ways, their ceremonies and that. But you see a mix with the white man's religion within their combined in their beliefs now. Y luego va a haber aquellos que van a tener una parte de su identidad, pero que va a estar mezclada con la religión del hombre blanco, que adoptan y como fusionan como parte de su identidad. And then again, of course, you have our people who are completely brainwashed to be like the white man, completely religified, who have forgotten their ways and who are just as corrupt. Y luego tienen a nuestra gente que ha sido completamente absorbida, que se comporta exactamente como el hombre blanco y que está bien corrupta. Of course, those ones who have, by their own free will, chosen the way of the white man, those people are on a dead end path. There's no working with them, no saving them. They're, for all intents and purposes, they're finished. Y aquellos que decidieron conscientemente irse por ese camino del hombre blanco, pues no hay nada que podamos hacer. But the people in between, those who have a mix and who don't realize it, they got one foot in our canoe and one foot in the white man's vessel when they're doing our ceremony, and then they're talking about the white man's God, talking about incorporating male dominance within their identity. Pero aquellos que están mezclados es como van a seguir haciendo un poco sus ceremonias, pero en medio de su oración van a hablar de Dios, del hombre blanco, de todo lo que la religión de dominación masculina ha infligido. Well, this is where, in the here and now, those people who are stuck in between good and evil, basically, because any of our people who are one foot in our canoe and one foot in the white man's vessel, they are connected to the supreme evil of Catholicism. Y cualquiera de nuestras personas que crea que puede tener un pie en la canoa y un pie en el bote, pues es imposible porque están conectados a la fuente del catolicismo. So when we're calling upon our ancestors who carry the good mind, we're thinking automatically that this is somewhere in the past, people who have already died. Y cuando hacemos llamado a nuestros ancestros, vamos a pensar que hacemos llamado a alguien en el pasado que ya murió. Now, imagine from where we are, from where you are, over there is the supreme evil of Catholicism. Pero imagínense que de aquí de donde estamos hacia allá se encuentra la maldad suprema del catolicismo. And we see one of our people over there. We know they look like us, but we know they're in the white man's vessel, Catholicism. There's nothing that can be done for that person.
Y vemos a alguien en nuestra nación allá y bueno, es de nuestra gente, pero está en el barco del catolicismo, entonces no hay nada que podamos hacer. But then one of our people who we know, we recognize them, they look like us, we see similarities in their talk, in their ceremonies, they're halfway, they're right in between that person that there's no hope for and us. Y luego vemos a otra persona que está haciendo sus ceremonias, pero que también está un poco mezclada con el catolicismo, entonces está como a medio camino entre el católico y nosotros. Well, within that person, in the here and now, is our ancestors who carry the good mind. Pues es en esa persona, en el aquí y el ahora, que se encuentran nuestros ancestros que portaban el buen espíritu. Because of their knowledge and their connection to us, but we can see they're being pulled that way. So we call upon our ancestors to carry the good mind to pull that person back, to save them from the certain death of the corruptions of religification. Entonces hacemos llamado a nuestros ancestros para que nos ayuden a que esa persona no se vaya hacia el catolicismo, sino que pueda volver hacia donde pertenece. So again, we emphasize here in the wording in Honda Gadi Wadekwa for a person to really truly understand what it is they are saying. Y por eso es importante que una persona cuando dice su Honda Gariwadekwa pueda realmente comprender lo que está diciendo. As many know, that the first time one of our people would come back to the ceremonies, they may be able to imitate and to say and do what everybody else is doing, but the meaning in their actions may be not complete, not up to par. Cuando alguien de nuestra gente vuelve a regresar a las ceremonias, puede que pueda imitar los movimientos que la gente hace, pero que su sentimiento no esté al 100% completo. And so it's important for that person, not for me, to call upon our ancestors to carry the good mind. It's important for that person. Now, can you detect if you are that person? Are you somewhere in between being in our canoe and being in the white man's vessel? Y es importante para esa persona entonces de hacer llamado a los ancestros del buen espíritu, porque es ella la que está atrapada entre el hombre blanco y su gente. Now, I'll say that in the world today, myself, you, all of us, it's very hard for us to be 100% within our canoe. We are unwilling victims in unwilling participants in a process that's destroying our Mother Earth. Y yo diría que para cualquiera es casi imposible estar al 100% en la canoa, porque por todo este proceso de colonización, de una forma o de otra, estamos condicionados a participar en este mundo de destrucción, por el cual no levantamos la mano para hacer eso. So from this reality, if we accept our circumstances, then we can see that, yeah, we got maybe just a pinky toe in our canoe. Maybe we got both of our 2 feet in the canoe, and maybe just one pinky finger hanging out of the canoe. Y si somos realistas en ese sentido, puede que nos demos cuenta que nada más tenemos un dedito pequeño en la canoa, o al revés, que estamos con ambos pies en la canoa y solamente un pequeño dedito del otro lado. Regardless, we know that these are our circumstances in all of our nations from north to south. Y bueno, estas son las circunstancias de todas nuestras naciones de sur a norte. And for so long, we've been standing separate. We've been trying to fight off this European monster for 500 years, but in the beginning, we really didn't know what we were confronted with. Y por alguna razón hemos estado combatiendo a esta entidad que nos vino a invadir desde hace 500 años, pero de forma aislada. Es como que al inicio no sabíamos de lo que se trataba realmente. Now, after 500 years, we got a pretty good idea of what we are fighting, what we're actually up against, what this monster from Europe actually is. Y después de los últimos 500 años, ya podemos decir que tenemos una buena idea de lo que este monstruo hace. To the rest of the world that's here in our home, in Turtle Island here,
You're of European descent, you're of Asian descent, whatever, you're descent from all over the world, but you're here in our home, and you know that you don't belong here. Porque para el resto del mundo, si ustedes son de descendencia europea, asiática, no importa, y están aquí, significa que vinieron de todos lados del mundo y vinieron a establecerse aquí sabiendo que aquí no es su lugar de origen. Not that you're not welcome here, but if, let's just say, if you're eating dinner at your house and I just come and kick in your front door and I go and I join you at your table and take your kids' food and burp in front of you and just spit all over the place and wreck your house, well, you're just not, I wouldn't be there in the right way. Y no es que no sea, no sean bienvenidos, pero por ejemplo, imagínense, están teniendo su cena en su casa y yo llego de repente pateando la puerta, me siento en la mesa, empiezo a quitarle la comida a sus hijos, empiezo a eructarles enfrente de la cara y no me estoy comportando de la forma correcta. So clearly here, there is something that we are all confronted with. The original peoples of Turtle Island are confronted with something, and the non-native people, you are also confronted with something. We are all being challenged to our humanity's core right now. Y entonces, tanto del lado autóctono como del no autóctono, estamos siendo confrontados a un desafío mucho más grande de lo que se imaginan. With the recent trip of the devil himself, the guy they called the Pope, this guy that came here, the so-called Canada, this exemplified the true corruptions of the European. Con este viaje del así llamado Papa, que supuestamente vino a ofrecer sus disculpas por todo el daño que han hecho, bueno, ese es el ejemplo más claro de la corrupción de los europeos. Now, your big Papa, the one that you all listen to, he told you, he said to you, hey, it's genocide. Yous are all corrupt. Yous are all working for the devil himself. Pero sí, es su gran papá, él mismo les está diciendo, ay, fue un genocidio y ustedes lo aceptan como si nada y siguen trabajando como si nada, pues están haciendo parte de del peor crimen. So what does it mean when the devil himself, that guy they called the Pope, that's sitting at the helm of the pirate ship, when he runs over you and he says, oh, sorry. ¿Qué significa cuando el papa que va manejando te atropella y nada más te dice, ay, perdón? Does it mean anything? ¿Significa algo? Does he back up to actually try to pick you back up and put you back the way that you were prior to experiencing his supreme evil? Va a pararse, bajarse y ver si estás bien y si puede ayudar a hacer algo para ayudar a reparar cómo te encontrabas antes de la maldad que él te infligió. No, so what you non-native people are being challenged with No, entonces los no indígenas a lo que le están haciendo frente como desafío is with the ugliness of what you have been. es a la fealdad de lo que ustedes han sido. Now, your continued ugliness from here is completely of your own choosing. Y su fealdad por completo a partir de aquí, pues va a ser algo que ustedes hayan escogido completamente. Because you have all the truth of what was here prior to the coming of the great darkness of the white man. Porque tienen la prueba de lo que se encontraba aquí antes de la oscuridad del hombre blanco. And then you got it from the pig's mouth himself, the grand poobah of the European corruption, that guy they called the Pope. You heard it from his mouth. Your humanity is questioned. Y de su propio gurú escucharon que efectivamente había sido genocidio, lo escucharon de su boca. So when the ship that you're on, when you find out that the captain of that ship says sorry for kidnapping, terrorizing, raping, murdering children, and you stay on that ship, then that means you are a thieving, kidnapping, raping, terrorizing child murderer. Y es cuando el capitán de este pirata dice, de este barco pirata dice, sí, efectivamente fue un robo, violación y asesinato de los niños y ustedes siguen permaneciendo en este barco, pues ustedes se vuelven cómplices de todo eso. This devil they called the Pope
he came here to so-called Canada. You all know he's not welcome here, even though in the South you may have seen some stupid idiots put some feathers on him. Those feathers were most likely from Japan. Y aquí él no es bienvenido, a pesar de que ustedes vieron en las noticias que le pusieron un penacho como si le hubieran dado la bienvenida. Lo más seguro es que esas plumas venían de China o de algún otro lado. That means nothing. So for the people of the South, do not be discouraged. Do not be fooled. Don't be tricked by the lies that you see in the media that devil Pope comes here to Canada. He was not welcome. He was not welcomed by any single native person. He was, if anything, he was just had his ass kissed by these bunch of sellouts who try to claim that they are native. Y entonces para la gente del sur que no piensen que ay, los indígenas le dieron la bienvenida al Papa, acá no. Si hubiese habido alguien que le dio la bienvenida, son los que le quieren dar pesos en el trasero para tener todas las ganancias y serían justamente gente que no es indígena. So we know that devil they call the Pope has the minds of the people more controlled in the South. Y sabemos que ese demonio al que le llaman el Papa tiene las mentes de la gente que vive en el sur mucho más controladas. Now, I know it's not all the people, but some Mayan people and others, they incorporate Christianity in their ceremonies. Y yo sé que no es todo mundo, pero de la mayoría de gente que yo he visto del sur, ya sean mayas o ya sean de otros lugares, van a incorporar al cristianismo en sus ceremonias. Well, we have to establish a common thread between us all. Pero entonces tenemos que establecer un terreno común entre nosotros. There will be no acceptance of the poison of the Catholic religion. No va a No haber- acceptance. I don't care how much it's incorporated into your beliefs. If it is in your mind and you wish to persist in it, then you are not welcome. No va a haber ninguna aceptación de la religión católica y no importa a qué grado ustedes la hayan incorporado en su sistema de creencias, si ese es el caso, bueno, ustedes no van a ser bienvenidos. And we really don't care if this isolates us. If this puts all native people who want to stay connected to the corruption of Christianity, if that puts all native people away from us and us just isolated to a handful, then that is the way it's going to be. That's perfect, because we do not accept the corruption of male dominance. We do not accept the evil of Christianity. Y si eso nos aísla y toda la gente que sigue creyendo en el cristianismo, que es indígena, va a quedarse del otro lado, bueno, no tenemos ningún problema, no tenemos por qué ir hacia ellos. Ellos han tomado esa decisión. This is what has strangled and what is killing our Mother Earth. Porque es justamente esa ideología la que está estrangulando y matando a nuestra madre tierra. If we are struggling to save Mother Earth, to protect her waters, to protect her rivers, her forests, her land, her people, Y si estamos haciendo todo lo que se puede para proteger a nuestra madre tierra, sus aguas, su aire, su gente, then we have to put our foot down against all that is destroying her. We have to put our foot down against the supreme evil of the male dominant corruption of Catholicism, of all religions. entonces tenemos que poner un pie a tierra para renunciar y rechazar a cualquier tipo de religión, no solamente la católica, sino cualquiera. So we are here to link up with and to support original peoples from north to south who are engaged in bringing back their identity, who are engaged in protecting and defending our Mother Earth, in giving our Mother Earth her voice back. Entonces aquí estamos en un foro para vincular a todas las naciones indígenas que están defendiendo su propia identidad y que están listas para trabajar para poderle darle una voz a nuestra madre tierra. And so there is issues, as we know, from north to south, everywhere. There's issues right here in our backyard. There's issues wherever you are from. We know there's 1,000 issues that we all have to deal with. Y como sabemos, hay un montón de problemas de sur a norte, hay problemas aquí atrás, hay problemas en donde queramos. Now, if I have an issue here in my community about protecting a river, Y si hablamos, digamos, aquí en mi comunidad de proteger un río, I know that if you in
that if you're a Mapuche, wherever you are, I know that you don't have the time to help me to focus on defending the river that I have to protect here. The same as I might not have the time to help you in your community. Y como las cosas han sido hechas, es que si ustedes son mapuche, lo más seguro es que no tengan el tiempo para poder ayudarme con el problema de mi río aquí en mi comunidad, y lo más seguro es que yo tampoco tenga el tiempo para ayudarles a ustedes si tuviesen un problema similar. But if we can unify our direction, our plans in our combined struggles, then we don't have to actually, I don't have to go there, stand with you to help you. You don't have to come here, stand with me to help me. All we have to do is through this process, share our position and stand in our position together equally. Y si ese es el caso, entonces lo único que tenemos que hacer es venir a un foro similar y nada más compartir lo que está ocurriendo de mi lado, que ustedes compartan lo que están haciendo de su lado, y es un foro de información y de intercambio. So in the past, before the coming of the great darkness of the white man, everybody knows that here we had a communication system that was so complete that a message could be sent from as far north, from the Eskimo, to as far south to the Mapuche, whoever's the tip of so-called Patagonia. A message could be sent from there or from coast to coast and get there within a matter of days, and everybody in between would know the message, and the message would not be altered one bit. Y en el pasado se sabe que habría un mensaje que saldría desde la parte más norte del hemisferio y correría por todos nuestros territorios y naciones hasta llegar hasta la nación, a la punta de Patagonia, y el mensaje no se haría alterado ni de un pedacito. So this is what this process is. We're taking advantage of the technology that is here. Y es el proceso, entonces aprovechamos la tecnología que está a nuestra disposición To replace the runner system that the white man destroyed. para reemplazar el sistema de corredores que el hombre blanco destruyó. And even though this medium can be manipulated, Y a pesar de que este medio puede ser manipulado, if we talk from our original councils, from our law within each of our nations, no matter what kind of manipulation, we know how to translate it here from into all through our council, through our law. You know how to translate it there. No matter what manipulation the white man will throw at us, as long as we communicate our position, we will be able to stand strong together in it, no matter where we are. y si el hombre blanco quiere manipularnos, mientras nosotros vengamos a este foro y seamos capaces de compartir nuestra posición, mientras lo hagamos a partir de nuestra identidad de consejo, no va a haber nada de lo cual tengamos que preocuparnos. Okay, so today we're going to have a couple of issues combined here. Some of you know, a lot of you probably know of the ongoing support we've been given for Roger Chuck Mendoza, who's illegally held in prison in La Paz, right? Bolivia? La Paz, Bolivia. Y como saben algunos, hemos tenido una serie de apoyos constantes para Roger Choque Mendoza, que se encuentra injustamente encarcelado en La Paz, en Bolivia. We're supposed to have some contact with him at some point today. Y hoy más tarde vamos a tener algún tipo de contacto con él. And this is connected because he's in jail for protecting the water, protecting his community from the destruction of tourism. Y está en la cárcel por ser líder de su comunidad, de su ayú, que se encargaba de proteger el agua y la tierra de la explotación del turismo en la Isla del Sol. Now Pablo is here. He's been living here in the Montreal area for what, over 10, 15 years? 19 years. 19 years. Y tenemos también con nosotros aquí a Pablo, que ha estado viviendo en el área de aquí de Montreal por ya 19 años. We met him maybe 12, 13 years ago, somewhere around there. Y lo conocimos tal vez hace unos 12 o 14 años. He's a Mapuche man and he has connections still back to his home. Y es un hombre mapuche que todavía tiene conexiones hacia su casa. And some of you may have seen that in the last couple of weeks, there was a Mapuche man
who was shot and killed at point blank range, shot in the heart because of defending against the deforestation, trying to protect the forest, which is the industry of it ends up polluting and destroying the Chocho River. Y si ustedes han visto en las noticias, justamente hace un par de semanas, un poco más, se asesinó a uno de los mapuches por estar justamente defendiendo su tierra de las compañías forestales, de todas las compañías de especulación, y acabó con un tiro en el corazón. Now, if some of these details here I might have wrong, there's a lot of different connections that we have there to the south, and I get the wires crossed sometimes as to who and what, you know, which one, which issue. Y a veces se me cruzan los cables de la información porque tenemos varias conexiones hacia el sur y se me confunden los asuntos. But this is the purpose today, for Pablo to be here to make direct contact so that we can have our knowledge of this issue more complete, so that we can have a more solid stance, that we can support them here in the north, fighting against the corporation that is stationed here in so-called Canada, that is responsible for killing the original peoples in the south. Y ese es el objetivo de que Pablo esté aquí, que nos comparta toda la información y la posición para que podamos apoyar y hacer lo más que sea posible desde aquí para proteger, ayudar a proteger a la gente que allá en el sur se hace asesinar por querer proteger sus tierras. Yeah, so in case people don't know, maybe you could just give the brief as to what all the details were up until now. Entonces, en caso de que la gente no lo conozca, si nos puedes dar los detalles en cuanto al caso. So first, welcome. Y primero, bienvenido. We've been doing this process of reconstitution. What is this, our 78? Yeah. Our 78 of these we have done. And when you think that in the last 2 years, it's every new moon, every full moon, but before that, it was only once every moon. So this is now what, 4 or 5 years we've done it? Hemos estado haciendo este proceso, es hoy el 78º consejo, entonces estamos hablando desde hace unos 4 o 5 años más o menos. So this is the true purpose of this whole process we started. So now we'll go, welcome, and the floor is yours. Y este es el verdadero objetivo de este proceso, entonces gracias por estar aquí, Pablo, y el piso es para ti. Wowa, Mari, gracias por, I'm gonna speak in Spanish, it's the language the most comfortable. Gracias por recibirme acá, gracias por las palabras que dirigió hacia todos nosotros presentes y también a la gente que está viendo. Thank you for welcoming here and for the words that were spoken to us and to the people that are watching as well. Gracias por pasarme las plumas y darme palabra en tu casa. Thank you for passing the feather on to me and to allowing me to speak here at your home. Mi nombre es Pablo Morales Arancibia, hijo de Carmen y nieto de Iris. And Pablo introduces himself in the matrilineal way, mentioning the name of his mama and his grandma. Como dijo Stuart, vivo hace 19 años acá. Somos producto de la inmigración. Nuestra familia entera emigró acá. Entera, sí. And as Stuart said, it's been 19 years that I am here. We are a family that is product of migration because my whole family came here. Inmigración que sabemos que, yo lo sé por el producto de tantos años analizándolo, que es producto de la pobreza que fue, la falta de oportunidades que fue impuesta hacia nosotros por el sistema capitalista y sistema colonial. And it's a migration that throughout the years I have been able to analyze it, and it is about how we got impoverished, and that because of the colonization that imposed the capitalism in its wildest way. Chile, como muchas partes de países de origen de inmigrantes que se encuentran en la isla de la Tortuga y en otras partes, también que viven el fenómeno de la inmigración, venimos de países fértiles, ricos, llenos de recursos, se les puede llamar, donde prácticamente uno tira una semilla y crecen las cosas,
donde casi es ilógico que una pobreza tan extrema exista. And in Chile, as well as all of the other many so-called Latin American countries of the people that are going to come and migrate to the north, most of those countries are so extremely rich, like you can basically throw out a seed and the seed will just grow. So how is it possible that being there so much richness, there's still going to be so much poverty? Y eso es porque heredamos algo que de lo que estamos hablando ahora, heredamos sin saberlo, de niños veíamos toda esa inseguridad, esa pobreza, esa falta de oportunidades, la muerte siempre cerca y eso era porque estábamos viviendo la herencia de la dictadura en el caso nuestro, una dictadura fascista, pero que es producto de la colonización, de los hijos, de los hijos, de los hijos de los piratas que vinieron y que no nos quieren soltar el cuello. And what's happened over there is that this poverty process is the direct consequence of colonization that is like enacted still through the sons of the sons of the sons of the original pirates that came to inflict it, and they just don't want to let go. Entonces, en la tierra de donde yo vengo hay muchas realidades también, muchas luchas. Se mencionó al gran pueblo nación mapuche, hay otras naciones también que habitan el territorio que se le llama Chile, y todas han vivido ese proceso han sido víctimas de la colonización, del asesinato y de la violación, y hay muchos que se están levantando a diferentes niveles. So where I come from is a lot of, we spoke about the Mapuche, but there are other many different nations, and they are all trying to raise up in the different ways they can against this colonization. El pueblo nación mapuche siempre ha sido un pueblo que ha resistido mucho, que por naturaleza siempre hizo frente a los piratas cuanto invasor trató de violar la madre tierra, de imponer su violencia, de imponer su guerra y de quebrar su paz. Siempre el mapuche se paró de frente. And the Mapuche people and nation were always standing regarding all of the different injustices that the colonization was applying, and they were always, basically standing, rising up, always pushing them back. La guerra más larga de la historia, por lo que yo sé, fue la guerra de los 300 años del pueblo nación mapuche contra la corona española. And the longest war that I know of is exactly the war that the Mapuche had in resistance against the Spanish crown that lasted 300 years. Y al final de eso, casi el principio de lo que se le llamó la República de Chile, incluso fueron obligados, fue la primera, no sé si la primera, pero un fenómeno importante fue que ellos nos llamaron salvajes, nos llamaron de todas las palabras para discriminarnos, para rebajarnos, y al final se vieron obligados a reconocernos como nación. A varios pueblos y sobre todo al pueblo mapuche se le reconoció como nación y como un estado aparte. Hubieron varios tratados que siguen ahí. And at the end of that is basically the beginning of the Republic of Chile. There were an obligation to recognize the Mapuche as a nation, even though in the whole process of colonization, they were always like diminishing them and calling them savages or whatever. Because they resisted so much, they obtained that recognition from the state, and this is included in the treaty. Entonces, después de 300 años, la corona española reconoce al pueblo mapuche como una nación aparte, determina ciertos límites geográficos, diciendo allá está el país mapuche, Gualmapu. Y en esos mismos años, tiempo después, unas décadas después, la burguesía chilena se quiere independizar de España y logran su independencia, que al principio se supone que era para todos, pero después se dieron cuenta rápidamente que era la burguesía rebelándose contra sus abuelos y sus padres, eran los mismos que habían venido hace años.
And so it was after that 300 years war that the Spanish crown was able to give that recognition to the Mapuche. But then the so-called Chilean society wanted to obtain the independence from the Spanish crown. So they got it. And at the beginning, they said that it would be for everybody, but at the reality, it comes to the elite of the people that were descendants from the original pirates that were just rebelling against their own because they didn't have access to power positions, and that's what they wanted. Así que al principio, de hecho, los que firmaron la independencia de Chile después de la guerra de independencia, reconocieron la independencia del Estado mapuche con sus territorios determinados al sur del río Biobío, y esa independencia o ese reconocimiento duró alrededor de 30 años, 35 años. And when the independence of Chile was obtained, the ones that signed that independence recognized still the independence or sovereignty, or we're going to call it, of the Mapuche nation. And that recognition stayed there for about the next 30 years. Así que después simplemente el Estado chileno se olvidó de todo proceso de tratados que se habían hecho con la nación mapuche y en un acto de traición profunda invadieron el Gualmapu, lo invadieron con todo el poder de fuego, con todo el sadismo que estaba a sus manos, y obviamente que el mapuche resistió con ferocidad, pero ya con el nivel de tecnología de armas y todo eso no fue imposible sostenerlo, así que se invadieron Gualmapu, y ahora todo lo que se conoce como Chile es territorio mapuche invadido hace 150 años. And after that, what they did is that they literally invaded. They invaded the Gualmapu, and there was a big war. And as usual, the Mapuche defended themselves with everything that they got, but they didn't succeed. So since then, it is all recognized so-called Chilean territory. So basically, today Chile is standing on literally Mapuche land that they say that now they own. Así que el Estado chileno es así por producto de una traición e invasión, traición hacia los pueblos del norte, porque en la misma época invadieron Bolivia y Chile y Perú, se extendieron hacia el norte. Después, años más tarde, aprovechando el poder de fuego que le había sido otorgado por los ingleses, se invaden Gualmapu, en el fondo. Así que es todo producto. El Estado chileno se basa en una armada traidora, fascista, racista, profundamente, y es el enemigo que enfrenta el mapuche en estos momentos. And they didn't decide just to stop into Gualmapu territory. They even went up north in what is known today as Bolivia and Peru, and they tried to get everything because they had just obtained certain power from Britain, the British crown. So that boosted them all to try and get appropriated of the whole territory. So the army of the people that would do that, that would be so ravaging all over the territories, are the worst. They are really fascist, they are racist, they are the worst of a kind, they have been trained by the worst of a kind, and that is exactly the same army that the Mapuche people today is facing. Y claro, es el Estado chileno. El Estado chileno es el que administra un poquito ese fascismo, ese racismo, esa colonización, y siempre desde su inicio ha estado a la merced de los intereses económicos. Durante un tiempo se trabajó lo que, bueno, el chileno, y se venía viviendo lo que era un movimiento obrero político que maduró tanto que en los años 60, 70 hubo una especie de esperanza con Allende, ¿no? Pero eso nunca fue del lado, aunque él se acercó a las primeras naciones, de hecho tuvo un par de discursos en Mapudungun, pero terminó obviamente con lo que siempre termina el fascismo por su violencia. Así que entramos en una época oscura de 17 años, época donde yo nací, de hecho. And that is the Chilean state. It's a fascist, racist state that will go inflicting itself wherever. And for the period of the 60s, 70s, there seemed to be like a ray of hope because there was this kind of like, liberation movement. So it was coming to
ahead in the time of Allende, we could have thought that things would have changed, but we all know how that ended up happening. So Chile is really a very negative force that is gonna oppress. El pueblo nación mapuche desde que Pinochet, el dictador fascista, dejó el poder. Empezó en un proceso de reconstitución cultural y a nivel de cosmovisión también, porque el mapuche es mapuche a través de conceptos importantes que son que no se pueden dejar, como por ejemplo es habitar su tierra. Mapuche quiere decir habitante de la tierra, gente de la tierra, y el mapuche sin tierra no es mapuche. Entonces también está su lengua, que es una lengua rica, una lengua que vibra con la naturaleza. Y está también su cosmovisión, su espiritualidad. Y todas esas cosas son elementos que se fueron colonizando y, como decía Stuart, nos fueron contaminando a través del catolicismo. And Allende, well, after Allende, there was Pinochet, and with him, well, we know that it was the dictatorship, but it was him that started a process that was called the Reconstitution, in the sense that they wanted to bring back the culture and bring back a little bit like the cosmogony of the peoples, because they were like so completely erased or extracted that it is them, through that process that they started like bringing it back a little. Under Pinochet? At the end of Pinochet, when he left the power after 17 years, he left the power pressed by the United States because his dictatorship was creating revolution. So United States told him, okay, it's enough. You're creating what you were supposed to destroy. Well, Yeah, because había una rebeldía tan fuerte contra el dictador que estaban habiendo muchas guerrillas urbanas que iban a derrocarlo. Entonces, en el fondo, él tuvo que dejar el poder para un poquito apaciguar esa rebeldía de fuego. he was being so dictator that now there were like urban guerrillas wanting to bring him down. So they were basically saying, we hire you to bring that fire in the civil society down, and now you're just like leading it up. So he was too good of a dictator. Yes, yes. Era muy buen dictador. Claro, un buen esclavo. Entonces, en esos tiempos, al final, yo nací el 89 mismo, 90, 91, fue un proceso donde el mapuche, que a ciertos habían participado en esa guerrilla urbana, y siempre con su cosmovisión, escuchando a los elders, escuchando a los antiguos, se dieron cuenta que podían y era la oportunidad para levantarse y empezar un proceso de recuperación del ser mapuche, empezando por el territorio, empezando por parar lo que estaba haciendo el peor tsunami asesino, que era la deforestación, pero la forestación asesina también. And it is how the Mapuche started like picking up a little bit, in the sense that they started creating like a reconstituting themselves kind of way, getting rid of all of those inquisitions, because that was the moment in which it was, according. And they started to rebel against not only the forestry companies, but I mean all of the companies, because basically a Mapuche, for him to be a Mapuche or her to be a Mapuche, they gotta live in the land. So when they are being pushed away from the land, well, they cannot be a Mapuche anymore. Sí. Así que una de las primeras expresiones que se ven en los 90 fue la franja Las Quenche, que es una de las primeras expresiones de resistencia frontal, se le puede llamar. Y como les expliqué, o sea, en esos territorios hay que ser frontal, porque el fascismo y el Estado colonizador es frontal y es de fuego, siempre llegan con el fuego. Entonces, la respuesta, y cuando se quiere hacer cualquier cosa allá, tiene que ser con la misma contundencia. And people started taking back their lands like that, just like occupying them. But then they know who they are facing, because that army is being trained by complete like fire
trainers, so they are an army of fire. So people know that they are facing that, so they have to be defending themselves against that army of fire. Entonces, ahora, para empezar a cortar la historia, ¿cuáles son los enemigos principales? O sea, la Armada chilena, el Estado chileno, es lo que se ve como un enemigo principal. Pero en realidad lo que están matando la tierra y los que están produciendo los intereses económicos, que es el verdadero interés principal desde la colonización, que es el dinero, están siendo las compañías forestales que son enormes, son monstruos gigantes, son enormes, son multinacionales, son corporaciones que tienen intereses en otros países, son gigantes. Las corporaciones forestales, también están las frutícolas, que son los que tienen monocultivos de fruta. Sabemos que, bueno, todos hemos ido al Maxi y hemos encontrado una ciruela de Chile, una uva de Chile, entonces sabemos que es un gran interés económico. And what they are doing for the land over there, of course, is like the Chilean state is responsible, the Chilean army is responsible, but specifically the corporations. And we're talking most of the part forestry companies that will not only just take the wood out and that's it, but also will replant other stuff that are going to be harming much more the land as well. And there's also all of the fruit companies, like for example, if we go here to Maxi, we're going to see a prune that is coming from Chile or grapes that are coming from Chile. So that is a big, massive business. And that's what the Mapuche have to be facing, also the mercenaries of these companies. El vino, por ejemplo, también el vino chileno es reconocido internacionalmente, pero el vino obviamente todos lo sabemos viene de la uva, y para producir todo ese vino se ocupa tierras importantes que son fértiles, cursos de agua. Bueno, es que en lo que se llama Chile, como todos sabemos, es una montaña, que es la cordillera de los Andes, que alimenta de agua los valles, pero no es agua por doquier como acá, son cursos de agua que bajan. Entonces las compañías toman esos cursos de agua. Ellos, como que, ¿cómo se dice? Se los apropian. Entonces el resto de las regiones están muy secas, dejan todo lo seco para la gente, sobre todo para las primeras naciones, y ellos se llevan toda la riqueza del agua. And these kind of businesses are so ravaging as for the land, as for the water, because for example, here we are used to see water everywhere, but there, if we think of the geography that we have the Andean mountains that are going to leak the waters, and we're going to have different rivers and streams and everything, but they are always going to be coming from the top. They are always going to be flowing. So it's what the companies do is they appropriate these pathways for the water. So whenever they just take them, the rest is completely or dried up. So they are controlling all of the water, not like here that you can go to a constant lake and it's going to be safe. They really depend on those stream flows of water. Entonces, por ejemplo, ahora desde los 90 se ha estado recuperando tierra para que los hijos vivan, para que los nietos vivan, para que se pueda practicar el ser mapuche, desde su espiritualidad hasta su modo de trabajo y alimentación. Se ha estado entrando a fondos que son importantes, fondos que principalmente eran de importancia cultural para el mapuche, muchos que eran antiguos cementerios, que eran lugares espirituales donde ciertos mapuches tenían ahí sus rehues y que habían destruido desde la pacificación, ¿cierto? La invasión, y después se les fueron dados a las compañías forestales, pero los mapuches no olvidaron eso, no sabían siempre dónde estaban las tierras importantes, y bueno, entraron y se empezó a recuperar primero la tierra, pero siempre fue forestal, atacando a la forestal porque ellos poseían la tierra en general. And what it started happening, the Mapuche started taking just the land back, like going and losing it. And it was mainly aiming the forestry companies when they would do that, but they would just completely to be again, meaning they will be in the land, they would be working the land, they would be being themselves again. Así que contra las forestales. Una de las organizaciones en este momento a nivel de recuperación territorial
es la coordinadora Arauco Mayeco, que está, pero hay muchas organizaciones también, y las organizaciones tienen sus unidades. La organización se trata de, cada comunidad decide recuperar lo que le pertenece y se asocian militarmente y culturalmente con la CAM o con otras organizaciones. And so they will also hablando be able to decide what part they are going to be taking, and they are going to organize and coordinate to decide who is going to be managing what kind of what part of the land, and they are going to also do it in conjunction with organizations that are already on the ground. Así que los diferentes tipos de resistencia que son naturales siempre son concertadas, concertadas con otros tipos de instancias organizativas como son la CAM, la Franca la Gente y otros tipos de organizaciones que se basan en una, ¿cómo se dice?, una gobernancia tradicional. And these type of organizations, I mean, the way they will take the decisions will be done with a consensus, in a collaboration with the people that are going to be there, and always having in mind that they are going to coordinate action. Durante los últimos 30 años, 35 años que tiene la pseudo-democracia, han asesinado a varios comuneros mapuches. And in the last 30 years that these things have been happening, they have been killing more Mapuche people. Varios por directamente estar en un enfrentamiento armado, varios por estar recuperando tierra, otros han sido asesinados en sus casas y fueron pasados como si fuera un suicidio, varios han sido desaparecidos también, quien todavía los están buscando. Entonces se sigue usando esa estrategia fascista de miedo, de pánico en el fondo. Some of them, they do it when it is completely going down. when it is completely, well, I got distracted. Some of them are gonna, well, I really got distracted. Se me fue toda la idea. Some of them were killed by taking back the land. Some of them were killed by protesting. Some of others were killed in their home. And the state said that they were that was a suicide. So we see that they have practice the same techniques, passive techniques all over the time. Now, últimamente, pues, Manquepan, por lo que yo sé, estaba haciendo presencia en un terreno que estaba en conflicto. Un terreno que está en conflicto se llama un terreno en conflicto cuando se está recuperando una tierra. Esa tierra la vamos a recuperar, nos pertenece, pero ahí empieza a haber un conflicto con el propietario. En este caso era un terrateniente conocido de la región. And lately there was a law in Maquiapan. This happened while he was just being present there at what they call territory in conflict. And territory in conflict is known that it is a land that they are purposely knowing that is their land, and they are going to just recover it and work with it. So that happened while he was in one of these grounds. Entonces, ahora está el conflicto también para la protección del río Cholchol. And there's also the protection of the Cholchol River. Que viene that it feeds from por el río Cuyén. the Yen River. Exacto. En el fondo está Sutil, que es uno de los millonarios de Chile, que es el presidente de la agrupación de agrónomos de Chile. And we have Juan Sutil, that is the president of the agronomy so-called Chile. Ellos tienen un proyecto de hacer 3 embalses, que son un embalse, no como una hidroeléctrica, son como bagages. Son 3 presas grandes que van a desviar el río
desde arriba y abajo nadie va a tener agua. So they have a project, a dam project in this moment that they are gonna block the river on 3 different levels so that the water concentrates on top and the one that is gonna be at the bottom, they are not gonna have water at all. Y los que tengan agua abajo va a ser producto de la de la producción de frutas arriba, o sea, llenas de pesticidas, llenas de contaminaciones, y el río simplemente va a ir, y la gente también. And that water they wanted again for fruit business, and they of course are gonna like put all kinds of pesticides, so that water is gonna run from these lands are gonna be completely contaminated, and that is the water that is gonna get to the bottom, and people are gonna drink that and get sick. Entonces, nos enfrentamos a lo mismo. La forestal sigue siendo un enemigo gigante. Ahora se vio esto que es relativamente nuevo, que es el monocultivo, protección del agua, pero sigue siendo la protección del gran territorio. Y sigue siendo el mismo enemigo, que es el capital, que ha sido siempre interés desde la colonización, siempre ha sido un interés económico, básicamente. We're basically facing the same challenges since the beginning, but now for the land, basically the issues are the culture, also the water, the things that endlessly there's always infliction to the land, and that's since the beginning, and this is still happening in a much more like ravaging way. La gente se está defendiendo, la gente se está creando una nueva era. De verdad, están siendo parte de lo que está haciendo ser un mapuche de nuevo. Y se vienen tiempos más fuertes. La Armada de Chile está presente allá, hay una invasión en este momento sucediendo que se le llama un estado de excepción, pero en el lado mapuche hay guerreros listos y dispuestos en la tierra, como lo dice su Wifi Cheyenne. And people are getting organized, and they are preparing themselves, and they are defending themselves. So nowadays, for example, there's people that are ready to do whatever is gotta be done, following of their ancestors. Y el Estado chileno también, la Armada. And on the other side, the Chilean state as well, the army. Sí. ¿Qué podemos hacer desde acá para empezar a concentrar un poquito la discusión? And concentrate a little bit more or focus the discussion. What can we do from here? La unión que usted, de hecho, les agradezco todo este corredor que están realizando entre el sur y el norte, porque es un corredor que sana y que hace sentir que no estamos solos. The union that you are proposing here, I actually want to thank this creation of this corridor that with this information that we can share and learn from the others, we really feel that we are not alone. Son los antiguos corredores que eliminan, como decía Stuart también. Antes nunca estuvimos solos, siempre fuimos una gran nación. And it is also the recreation corridor, because as Stuart said at the beginning, we were not like isolated nations, we were all together, linked by the same. Así que desde acá, claro, podemos principalmente utilizar como gente que está en el centro del capitalismo mundial. And from here, we can utilize our position from being the people that are basically at the center of the worldwide capitalism. Porque acá la verdad es que mantienen una paz que les conviene, ¿cierto? Ellos tratan de apaciguar los movimientos obreros, tratan de mantener una cierta paz, porque aquí explotar, no debería explotar una revolución tan fuerte como allá, ya que aquí es de donde viene el corazón del capitalismo. Because here, there would be to avoid like a big revolution, that what could be happening down there, because here exactly we are the heart of the capitalism. Entonces, aprovechándose de eso, nosotros podemos tocar donde más les duele a ellos. And taking advantage from that, we can touch them where it will hurt them the most, ¿Qué es el bolsillo? which is their pocket. Boicoteando sus productos, boicoteando sus empresas,
denunciándolos. Por ejemplo, aquí está, bueno, dejo traducir eso. By boycotting their products and their companies. For example, here we have Arauco. Arauco. Arauco es una empresa que ya no puede ser más sinvergüenza. Posee miles de hectáreas desde, ha sido ¿cómo se llama? Amigo de los dictadores, cuántos fascistas se le ha de los colonos allá en territorio mapuche, ese es Arauco. Arauco y Mininco hay varias compañías. Arauco has been profiteering from the loss of the Mapuches and benefiting from all of the different projects in pushing of the land and in them, and there's this other company, Arauco, ¿cuál? Mininco. In Mininco. Sí. Hay muchas, pero if you go here in the other ¿cómo se dice? Store like this, like that, you're gonna have a section Arauco wood with the logo Arauco wood. Pero si van a algunas compañías aquí, digamos, o lugares que venden cosas de madera, tienen una parte reservada con el logo de Arauco. Y son, va tan lejos la sinvergüenzura de ellos. Saludos. And their shameless attitude goes so far beyond. Por ejemplo, en Repo, hace poquito mi compañera, porque teníamos eso de ir a confirmar eso, ¿cierto? And a little while ago, I mean, a while ago that my partner went and verified because we wanted to definitely verify. Hay una sección en Reno Depot, dice Arauco Woods. Abajo dice una sección de Arauco respect the land, and because we reforest and it's all ecological movement from Arauco. Y en esta certificado sustentable y Arauco se preocupa por la madera y por los bosques. Muy bueno. Así que, ¿qué vamos a hacer primero? Anda de caballo. Sí, anda de caballo con la mía. Go ahead, go play. Sí. Tome picado. Go show you the horse. Sí, vete a divertir. Anda, yo no te pesco ya. Arauco tiene esta imagen en Canadá como una compañía presente en territorio mapuche que respeta las comunidades, que les da trabajo, que reforesta y que protege el medio ambiente, lo que es una completa mentira porque crea guerra, ellos mismos pagan mercenarios para ir a acosar a la comunidad. So Arauco has this image in so-called Canada, like, oh, they are a company that is in the territory and they are always protecting the culture and their identity, and they are being always reforesting the land that they damage, and they're like super good, environmentally friendly, which is obviously a lie. Ones that are going to be perpetuating wars and are going to be even paying mercenaries to go and attack the people that will oppose their project. Entonces, acá nosotros podemos organizarnos para ir a desenmascararlo. Lo primero que podemos hacer, sabemos dónde están, tenemos la dirección de su oficina acá. So here, slowly but surely, we can start working them because we know that they are here. We even have the direction, address of their headquarters here. Así que eso, se los pido, se los propongo también. Esa solidaridad, esa conexión, ustedes son los verdaderos habitantes de esta tierra, así que les pido permiso para que juntos podamos crear una fuerza suficiente para hacerles temblar estos bolsillos. So that's what I would be asking or proposing, that we can do something like that, and I am doing it like with all of the permission of your side, knowing that it's your house and that you are the original peoples of this land. And if we can work in solidarity towards that, we know that we can definitely organize something that is going to have a major impact to really hit them where it hurts, that is their pocket. Les puedo contar que últimamente había una presión fuerte para, en el otro lado, ¿no?, del río Cholchol, esto
hubo una presión tan fuerte que se logró bloquear el proyecto. En este momento no pasó la primera instancia, que fue un protocolo de análisis para ver si era el impacto ecológico, le llaman. Entonces ellos, al parecer, no habrían hecho un análisis de impacto ecológico completo, así que no pasó el proyecto. For example, now with the pressure that was generated, there was a stoppage, momentaneously stoppage to the project in the Cholchol River because they had to have an analysis of the environmental impacts that hadn't been concluded. So the first stage couldn't go forward. So we have to continue making stuff to continue stopping. Obviamente estamos felices por eso, porque se consiguió no por la sinceridad de las instituciones, sino que se consiguió por una presión política desde aquí hasta, pero principalmente de los habitantes de Hualmapu. And this is really great because it was not because of the goodwill of the company or something like that, but because there was a whole organization from here till all the way down there, but specifically the people down there that got organized and created that resistance. Ahora sabemos que van a volver con un análisis mejor hecho y un análisis que probablemente pase. Así que tenemos que estar listos para resistir a eso. And we know that now they are going to come up with a study of environmental impacts that is going to be completed, and it's going to say, oh yeah, all of the project is okay to go forward. So now we have to get ready to do something else to stop it. Todo esto en el fondo es para lo mismo que el Peñi que está secuestrado en una cárcel en Lima, por proteger el agua, por proteger la vida, por proteger la verdad en el fondo, y por hacer la justicia ancestral en el fondo, la justicia de nuestra sangre, la justicia de nuestros pueblos, y para buscar la paz y el bienestar del mañana, de nuestros hijos y nietos. Así que, sí. And just like him, there's just like this, there's other Peñi, for example, that are in jail for protecting the water, for protecting the land. So the people are ready to take the actions that are necessary to defend that. And because we know that we are doing it for our sons, for our grandsons, that's why. Eso sería más o menos el resumen y la conexión que estamos haciendo ahora. Así que eso, le agradezco su tiempo, su escucha. So that is basically the synthesis of what I am presenting here today. And I thank you for listening and for everything. Wow, yeah, we'll go. No, This is, I think, the third time that we've had conversation about this specific subject, about the Mapuche, here in the Reconstitution. So this means we've been talking about it now for a month and a half, at least. Si no me equivoco, hoy es la tercera ocasión en línea que estamos hablando de esto que está ocurriendo con los mapuche. Entonces diríamos que al menos estamos hablando de esto durante el último mes y medio. Now, in that time, the conversation went from just information that we got, and pretty much it was just we posted it on Facebook. That was it. Y bueno, la información que obtuvimos la pusimos en el Facebook, la publicamos y eso fue todo lo que hicimos. And then we spoke with your wife. When was that? 2 weeks ago? Yeah, 2 weeks ago? because it was, yeah. 3 weeks ago. Y luego hablamos con Maya, tu compañera, hace unas 3 semanas ya de eso también. But that was over Zoom, and now you are here live. Y eso fue mediante el Zoom, pero hoy aquí estás tú físicamente. So we see a progression here, and this isn't to give any excuse as to, well, how come we didn't do anything impactful already? Entonces vemos una progresión y no es para decir, ay, pero ¿y cómo no hemos visto algo que tiene un mayor impacto, por ejemplo? But just to acknowledge at the pace that this thing has been moving. Pero hay que reconocer el paso a la que nos hemos estado moviendo. Sometimes if we just take an action right now, a response, it might not be the right action to take. A veces si nada más vamos a hacer una acción ahorita y ya, pues puede que no sea la acción adecuada. I'm not saying we're not going to do this or that, Y no estoy diciendo, ay, no vamos a hacer esto o aquello, but that we do have to think very carefully about the actions we're going to take. We don't want to do something economic that we're going to take it squeezing Chile, where it's actually going to end up hurting the Mapuche people.
Pero tenemos que tener mucho cuidado con las acciones, porque, por ejemplo, no vamos a hacer algo que creamos que va a afectar a los dueños de las compañías, siendo que en realidad va a afectar a los mapuches. Just to say that we gotta move carefully. Todo esto para decir que hay que tener cuidado. And at the pace that it's been moving, then the first thing to what we can do together, of course, is the information sharing. Y por supuesto, el primer paso de lo que podemos hacer es compartir la información. So just for the people of the north here, any native people, you think that in your community, if there was somebody protecting the forest, Y para la gente del norte aquí, digamos, en su comunidad, si hay alguien que está protegiendo el bosque. I remember for the Anishinaabe in Park Lavrandri, it was about 10 years ago that Jacob Wawadi and his family, Joe and them, went out into the forest to actually stop the logging. They went and they stood in front of the machines, they shut it down. Yo recuerdo que habrá sido hace unos 10 años que dentro de nuestros amigos de la nación Anishinaabe, la familia de Jacob, que ya falleció, Wawati y su familia, fueron directamente al bosque para pararse enfrente de las maquinarias que estaban cortando los árboles y detenerlas. Important for me to say the late Jacob Wawadi. Y es importante decir que él ya falleció. But we know that in that time that Jacob, I think he got arrested. I don't really remember. If he did get arrested, he was released back out. Maybe there was a court injunction upon him. Y si a Jacob fue arrestado en este momento, hubo una injunción de la corte y fue liberado. The thing is that with Jacob, he was still alive. Lo que ocurre es que Jacob todavía estaba vivo en ese entonces. Now, for the Wawadi family or any Anishinaabe, think of this: if when the late Jacob Wawadi was out there with his sisters, with his family, his brothers, imagine if he didn't just get arrested and court put an injunction upon him. Imagine if the mercenaries, the RCMP for the company, went there and shot him in the chest at point blank in the heart, killed him. Entonces, imagínense, están ahí los Anishinaabe en el bosque, está Jacob con sus hermanas, sus hermanos, porque fue toda la familia de tener a las compañías. Entonces, imaginen que de repente llegue alguien que le apunte al corazón y le dé un disparo ahí y lo mate. That didn't happen to Jacob. He was still alive after that. Unfortunately, he died, I believe it was of cancer years later, but as a result of that, he was still alive. Y eso no le pasó a Jacob. Él falleció después de alguna enfermedad, me parece que fue de cáncer, pero fue años después porque él siguió vivo después de eso. What do we remember? Do we know? I know we had his name of the man that was shot and killed. ¿Cuál es el nombre de este hombre que asesinaron? Do we know his name offhand? Eloy Maquepan, Eloy de Mapuche, ¿no? Okay, he did not get arrested. He did not have to go to court. He did not have a court injunction placed upon him. No, he was not afforded that kind of stuff. What he did receive was a bullet in the heart from point blank range. Pero a Eloy lo que le ocurrió es que ni lo arrestaron, ni le hicieron ningún tipo de advertencia, simplemente llegaron y le dispararon directo al corazón. Now that's so-called Chile. That's how Chile dysfunctions. Y ese es el así llamado Chile, es así como mal funciona. Now, for let's say here, the example I gave about Jacob Owari. Here we are in so-called Canada. It's so-called 2022. Well, what year is so-called Chile in? Are they in the year 1492? Y aquí ya les di el ejemplo de lo que pasó con Jacob y estamos en el año 2022, eso no pasó, pero allá en Chile estamos en el año 1492, ¿o qué pasa? This is just to identify to us. We go back to the truth, the reality of what our relationship is with the white people, with the European, the non-native people.
Todo esto para decir que si volvemos a la realidad de la relación con el europeo, el no indígena, they live right next door to us. viven, In some, for some of us, right in our communities, they live right in our communities. viven al lado de nosotros y para muchos de nuestros casos, inclusive dentro de nuestras comunidades, They're our neighbors. nuestros vecinos. We communicate with them, we speak with them, we think that when we're talking with them, we think that we're even the same, like we're the same, that we're humans, same species. That's what we think. Y nos comunicamos con ellos, e inclusive pensamos, bueno, que somos como que de la misma especie y podemos comunicarnos, But we are not. pero no es el caso, Do not ever forget that. que no se les olvide. For all the native people, do not ever forget that we are not the same as the non-native people. They look like us. It looks like they act like us on the surface, but they are powered by something other than love. Que no olviden que el no indígena parece como nosotros, pero no lo es, porque lo que les motiva es otra cosa que no es el amor, They're powered by the opposite of it. sino lo opuesto. And love generates beauty. It generates experience. It generates human happiness. Y el amor genera belleza y genera felicidad. The opposite takes it away and it commodifies it. Y es el opuesto el que lo va a quitar y lo va inclusive a comercializar. So the first thing we got to do here is of course, keep sharing the information. Of course, it's not going to stop, but we have to find new techniques to get the information out. Y lo primero es, por supuesto, compartir información, pero tenemos que encontrar nuevas técnicas para compartirla. We've got to do something that is really something new, Tenemos que hacer algo que sea completamente nuevo, something that has not, of course, hasn't been done before. We got to find something that's gonna confront the non-native people with the truths. tenemos que hacer algo que vaya a confrontar a los no indígenas con las verdades And something that's gonna make our job easier. We don't want to expend all of our energy. y algo que también facilite nuestro trabajo para que no estemos gastando todas nuestras energías. So of course, this is in the realms, what was said earlier, communication, but we gotta find a different thing for us to do together to address this. Y esto es en la comunicación, pero también tenemos que encontrar una nueva forma de hablar acerca de esto. This process of reconstitution, it's got to evolve. We need people on the ground in each place who will have a commitment to being there in each council, each time that we get together, because we're going to identify this is the policy that we're all going to do, that we're all going to adhere to. Este proceso necesita evolucionar y necesita gente en el territorio, en los diferentes territorios, que esté comprometida a conectarse en cada sesión para poder empezar a determinar políticas que van a ser efectuadas en cada uno de estos territorios. So we put our minds together and try to find this new thing. Y si ponemos nuestras cabezas juntas para crear esto, Do you remember Cesar? ¿te acuerdas de César? Okay, we've recently been having connections again with Cesar. Recientemente tuvimos conexiones con él de nuevo No, he's in Quito, right? y él se encuentra en Quito, en Ecuador. Now, Cesar was very creative, César era muy creativo very artistic in his creativity. y artístico en su creatividad. Always about like protesting, like street theater and stuff like that. Y para protestar, hacer teatro de la calle, por ejemplo. We get something going on the ground in the Mapuche community, simultaneously with Cesar, where he is in Quito, and what other people, whoever
would be willing to participate. Hacemos que algo sea como una especie de teatro de la calle con el territorio mapuche y le decimos a César que se encuentra en Quito que haga algo similar y simultáneamente a otras personas que quieran hacerlo en sus comunidades, Just to identify this new allegiance. nada más para decir como esta nueva, este nuevo compromiso. That I know it's not a new thing, it's been there, but to take it to I don't know, like a next level of consistency. Porque sé que no es algo nuevo, pero nos va a permitir ir como al próximo grado de consistencia. That where any people in the South would know that if they have an issue, a land issue that they're protesting against, they could come to this platform and knowing that there'll be other people from other nations to come and bring the position. Y es para que cualquier gente sepa que si vienen a este proceso pueden presentar su posición para que el resto la conozca y les apoye. But the first interaction would be to make a commitment to each other. Y la primera interacción sería el de hacer un compromiso los unos a los otros. We are here, we're ready. We've been working within this commitment to the Mapuche people even before we've had contact. We've had this commitment to all the people of the South, which is the reason why we're in this is our 78th Reconstitution process. Y ese compromiso está aquí y lo tuvimos desde antes de que encontráramos a los mapuches, porque es un compromiso hacia todos los pueblos del sur. Y bueno, por eso, para concretizarlo, hemos creado estos procesos que hoy se cumple el 78avo. So from our end here, you know that we have a network through the two Wampum that we work with non-native people. Y tú sabes que tenemos una red de gente no indígena con la que trabajamos mediante el Wampum de 2 vías. So the Mapuche people or any of our people in any community who are standing against anything. Y los mapuche o cualquier otra persona indígena que esté levantándose contra lo que sea, They bring this position and through the network of two Wampum, but the people that we work with, then and the non-native people will go to the consulate or an embassy or this company or some manifestation in Ottawa or something, somewhere, wherever it is determined, then it'll be non-native people who are standing there protecting and defending, fighting for the native people in Chile or in Bolivia or anywhere. entonces si se hace, por ejemplo, una acción colectiva conjunta en diferentes lugares aquí, si se tiene que ir a protestar a una embajada, algún consulado, pues serían nuestros aliados del Wampum de 2 vías que estarían ahí. Now, if you are a non-native person and you are willing, you're looking for something like this to actually have some meat, you know, put some meat and potatoes behind any action, then you could stand to here in so-called Montreal or in Winnipeg. You could stand there to actually protect and defend Mapuche people or any of the original peoples. Y si se trata de alguien no indígena que quiera ayudar, entonces ustedes podrían hacer este tipo de acciones para apoyar a los pueblos originarios del sur. If this is something, if you are non-native and this is something that you think that you can support, then just message, just contact us. You'll be put on the contact list. You'll be informed as to when things such as this are taking place. Y si ustedes son no indígenas y quieren apoyar, envíenos un mensaje y les vamos a informar. And if you're a native of any nation, I don't care if you're native from here in Ganawagi and you hate my guts, I'm not asking you to stand with me. I'm asking you to look at what's happening to the Mapuche people and something that you could actually stand behind and support, put your energy behind, that you could actually do something here. We could do something despite our divisions for our people in the South. And they could in turn do the same for us. We could be healing each other without actually having to address our contrived traumas
within ourselves. Y si ustedes son de aquí, de Canahuague, y bueno, me odian a mí, bueno, no les estoy pidiendo que me ayuden a mí, sino que se pongan en solidaridad con nuestros pueblos del sur y que ellos también van a poder hacer lo mismo por nosotros. Entonces, que nos solidaricemos independientemente de nuestras divisiones. So let's imagine a coming together like this. Entonces, imaginemos que nos juntamos así. Now, I know this is what we're both that we've been working for. You've been working for that, but it hasn't actually been something that we have solidified, that we haven't actually built this thing yet. Y yo sé que hemos estado trabajando por eso, pero que no hemos tenido como el tiempo de construirlo realmente. So what do you think? Is this something that we can, that would be something that we can build that would be beneficial, that other peoples can then lend their energy to? Do you think it's something that could be beneficial to not just the Mapuche, but to anybody, something that we could work with? Y entonces, ¿qué piensas? ¿Crees que sea algo que podría ayudarte a ti, no solamente a ustedes como mapuche, sino que puede funcionar para quien sea? Creo que sí, directamente. I believe so, yes. Okay, so for him and I to say this, and we both know this anyways, it's in our conversation. You know, it's been in his mind, in our mind. It's just something that really hasn't physically manifested to the degree that it's needed. Entonces lo estamos diciendo en este momento y es algo que sabemos que es necesario que ocurra, pero como si no ha habido la fuerza necesaria para que se manifieste físicamente. So what it actually needs is it needs more input for it to become reality. Lo que necesita es como de más masa para que se realice. So we need commitment by Necesitamos people here on the ground. compromiso de la gente de aquí. We need non-native people who are going to say, yeah, they can take the time to go and stand with a protest sign against this company in front of the Chilean consulate in order to prevent some other Mapuche person from being killed. Can you, as a non-native person, make that effort? Maybe 2 hours out of your life. Gente que va a decir, sí, estoy listo para agarrar una pancarta y irme a poner enfrente del consulado chileno y que esta presión sea la que prevenga justamente que alguien más sea asesinado en territorio mapuche. ¿Y qué les pide? 2 horas de su día? No. If you are here in the Montreal area, then it's something that we can actually do together physically on the ground. We could be together. But if you're in some other city, that does not matter. It can be done simultaneously in conjunction with each other. Y si ustedes están aquí en la región de Montreal, lo podemos hacer físicamente juntos, pero en donde se encuentran podemos coordinar el evento para que sea una acción simultánea. So in order to do this, then what we need, like we said, is we need people with commitment. Y entonces necesitamos gente comprometida. So send us your name. Tell us, yeah, you'd be willing to do this sometime within the next 2 weeks. There's going to be some type of action we're going to take, even if it's just an action to gather in the park in Montreal to bring this information face to people. Entonces, mándanos su nombre, vamos a organizar algo, una acción que sea inclusive juntarnos en un parque para hablar de esto. So within the next 2 weeks, we're going to hammer out something between us. There might only be maybe 2-3 people on the ground. Y en las próximas par de semanas vamos a organizar algo, a lo mejor puede que nada más haya 2 o 3 personas ahí. It might actually only be just you and I standing there the first time talking. A lo mejor la primera vez nada más vamos a ser tú y yo hablando. So it's something that we can't allow ourselves to be thinking we're expecting this great outcome and there's just the 2 of us standing there. That's what you got to expect.
Y no podemos esperarnos como un gran resultado y bueno, que nada más sean 2 personas. Al final hay que esperarse que sean 2 personas desde el inicio. Okay, so from here, within 2 weeks, we have to have something established for us to do on the ground that will, be in protest against this company or at the Chilean, consulate, something along these lines. Entonces necesitamos tener una acción predispuesta de aquí a 2 semanas. Okay, so anybody's got any ideas on this? The reason why I mentioned Cesar, like I said, is Cesar had a really good, approach to how to get things to the public's attention. Y porque si alguien tiene ideas, adelante. Y por qué mencionó a César es porque él tenía una forma de abordar al público con ideas creativas. I would suggest this maybe. You get the band. We just go somewhere in the park. You start playing. We got the bullhorn. We start talking. Yo sugeriría que agarres a tu banda de música, vayamos a algún lado, a algún parque, agarremos un altavoz y empezamos a hablar en el parque. Something that wouldn't be planned, like to say we announce it, like there's a flyer put out there and everybody knows, oh, go to this place. It wouldn't be planned, where we just go there and just drum up attention from, like a grassroots level. Algo que no sea planeado en el sentido de que se pone un flyer y se invita a la gente, sino que ocurra ahí espontáneamente. Okay, so I'm seeing it look like this. Entonces lo veo como que You got your band, you're playing there. tienes a tu banda de música, Just- están tocando. Just so people know, it's, I refer to it as like a South American flute band. That's the way that I refer to the type of music that we play. Y yo referiría al tipo de música como una banda de flauta suramericana. This gives the people, an idea, what kind of music. Así la gente se arma una percepción de qué tipo de música. So I see the band playing music there, maybe in La Fontaine Park. Veo a la banda tocando música, tal vez en el Parque La Fontaine, Maybe even at the Tom Tams. o a los tam-tam. We go on far end of the park, join the Tom Tams, and we start playing there. Vamos al final del Parque de los tam-tam a tocar ahí. I got the bullhorn, and we just announced that these are people from the Mapuche Nation. We welcome them here in the Ganyagahaga Nation. We're Ganyagahaga territory. We welcome you to announce to you that there is this genocide still happening upon our people, and that the Mapuche people need your help for this, and blah blah blah. Y anunciamos que el genocidio sigue ocurriendo sobre el pueblo mapuche. Decimos cómo y cómo necesitan nuestra ayuda. Are you willing to support? Can you help us? ¿Y tú estás listo a apoyar? ¿Te gustaría ayudarnos? We're going to the Chilean consulate on this date Y vamos al consulado chileno en esta fecha to protest against the killing of, what's his name? Eloy Manquepan. Eloy Emancapan. para protestar en contra del asesinato de Eloy Maquiapán. See what we can drum up there if we get one person from there to come with us to the consulate. Para ver qué podemos hacer para venir al consulado. What do you think about this approach? Is that something that sounds realistic? ¿Te parece algo realista esto? I think it's a good idea. Creo que es una Can buena idea. mix up arts and movement. Okay, then, let's look at doing this by next week. Do we have anything next weekend that you know of? Y hacemos un movimiento artístico, entonces podámonos saber esto el próximo fin de semana. Tenemos algo que ocurra el próximo fin de semana, no that we know of, no que sepamos. What about you? What's your schedule next weekend? I'm checking that right now. ¿Cómo está tu horario para ti la próxima semana? Okay. Yeah, for Tantam, it's gonna be the seventh, no? Okay,
We can go there. Para los tam-tam sería el próximo domingo, que es el 7, entonces podríamos ir ahí. Okay, for that, we'll hammer out the details after this then. Entonces vamos Perfect. a acabar los detalles después de esto, entonces. Okay, so today it's the first time then that we have something physically manifesting out of this ongoing conversation. Entonces hoy es la primera vez que algo se manifiesta físicamente después de esta conversación. Okay, so about approximately almost 2 moons ago, we heard that this man, Eloy Mankipan, was shot in the chest, in the heart at point blank range, killed, a Mapuche man standing in peace to protect and defend the forest that is the result is destroying the river. Approximately 2 moons ago, we heard about this. We've been talking, trying to figure out what we can do. Now you hear today that next weekend, next Sunday, is going to be the first physical manifestation of what we are going to do together. It's going to happen at the Tam Tams here in Montreal. So if you're listening to this, just go there next Sunday, the 7th, and look for us. Entonces, hace 2 semanas empezamos a hablar de este caso y ahorita nos están escuchando que ya vamos a tener una acción física que va a ocurrir este próximo domingo en los Santanes. Entonces, si están escuchando, simplemente vengan. If you are our friend, if you are looking to do something to heal Mother Earth, contact us, see what you can do to help us on this day. Not to help us, but to help the Mapuche people, to help in particular this man's family. Now got to try to survive with him because of him stand to protect the land. Y si son nuestros amigos, vengan y no apoyarnos a nosotros, sino al pueblo mapuche, que ahora acaba de perder a uno de sus hombres y que ahora cómo va a ser la familia para sobrevivir. I think of this beautiful couple that was here last weekend or 2 weekends ago from Blainville. Anik and stand protect. This is a non-native couple standing to protect the wetlands from destruction. Y me hace pensar en esta bella pareja que son Anik y Benoit, que se encuentran en Ville y que están, esta pareja no indígena, y están haciendo todo para defender a tierras de Blainville de las compañías que están poniendo desechos tóxicos. They made a video of them harassed by the police. Hicieron un video de ellos de cuando estaban atacados por la policía, And it was basically the police gave them an ultimatum. y la policía les dio un ultimátum. Deja de hacer lo que estás haciendo o te vamos a arrestar. Benoit said, go ahead then, arrest me. Y Benoit dijo, bueno, pues arréstame. This is a, Hombre no indígena. that's a commitment inside of him. Este es un compromiso dentro de él. He's got the fire burning. Tiene el fuego quemando. Now that man, Benoit, think this, and if you're seeing this, Benoit, think of this. If you were in Chile doing what you've done, you would have been shot and killed. Y este hombre que si hubiese hecho eso, le habrían disparado y habría sido asesinado. So for people who know of Benoit and what's their last name? She's good. Okay, I don't know if that's their last name, but anyways, if any of you have seen or know or are aware of the struggle that they're doing to protect the wetlands in Blainville, you'll know that it's the same thing. It's the same fight, the same struggle. So we have to incorporate these same fights, these same struggles to protect each other. By Annie and Benoit doing what they were doing, protecting the wetlands, they're helping the Mapuche people. Y Nick y Benoit, que están protegiendo las tierras húmedas aquí, haciendo esto, están ayudando a proteger al pueblo mapuche por la misma batalla. So we have to contact Anik and Benoit specifically and ask come with us next week, next Sunday to be there, introduce, we'll have a talking circle also, and they'll talk about what's going on with the waters of Blainville.
And we'll make a connection from right here to underground in Chile. Y vamos a invitar a Nick y a Benoit que vengan con nosotros para que ellos también presenten lo que está ocurriendo con las aguas en Blainville y así hagamos la conexión de aquí a Chile. Okay, perfect. Anything else you want to say on this? Any final statement? And then we're gonna have to go to, there's other people, here. ¿Algo más que quieras decir al respecto para después continuar con otras personas? Creo que esto, bueno, es muy importante lo que este primer paso de unión, primera acción, también que estamos dando, que estamos ya declarando, ¿no? This first step is very important because we are already declaring it and it's really important. Y tengo que decirlo, el apoyo desde este compromiso que estamos haciendo va a ser mutuo, va a ser de los dos lados y desde ya cualquier issue, cualquier struggle que pueda haber desde el lado de ustedes también, desde el lado en Oaxaca o otras naciones que puedan sumarse a este compromiso, también desde mi parte voy a responder y voy a estar ahí también al lado para luchar la batalla de todos. I want to say that this is a mutual engagement, and in the sense that wherever there's going to be something that you are going to be needing as a Ganyangahaga people, we are also going to be there to assist and to respond in any way or any fashion. Así que les agradezco y claro, en este caso va a ser contra Arauco. También podemos, si los amigos de Blainville lo necesitan y están en este compromiso, porque lo que creo que esto está haciendo más que un compromiso, estamos creando un ente y si claro están en ese compromiso con las mismas bases que podamos establecer, se les puede ir a apoyar también. In the sense that whatever is happening here with the people of Blainville as well, of course we can also go and assist them. Así que eso, bueno, queda listo para el domingo próximo. So this is ready, yes, for next Sunday. All right, perfect. We have something building, manifesting out of nothing. Ya tenemos algo que se está manifestando de la nada. Now think about this at the same time. I don't know if you're watching this, if you're thinking, oh, maybe you're happy that, oh, you're seeing something being built. Think of this, that this is on the foundation of a man who was shot and killed, shot in the heart, killed for protecting Mother Earth. Y si pueden ponerse contentos y decir, ay, algo está pasando, va a haber acción. Y bueno, nada más para no perder la perspectiva de que si estamos aquí y estamos hablando de esto, es porque hubo un hombre asesinado por un tiro en el corazón. So as much as it is a good thing, this step that is being taken, remember the foundation that it's built upon. Y a pesar de que sí sea un buen paso, de que está siendo tomado ahora, no hay que olvidar con base a qué se hace. So in this thing, we may be playing music, we may be laughing, we may be having a good time. Y en esto a lo mejor vamos a poder reír, vamos a poder cantar, vamos a poder tener un buen tiempo. And we have to be anchored to that truth of this man that was murdered, assassinated. Y tenemos que seguir anclados a esta verdad de que esto es por un hombre que fue asesinado. Okay, this issue is the same throughout all our nations. It's not only within the Mapuche, it's all over the place. Y esto es con todas nuestras naciones, no es nada más con los mapuches, sino por todos lados. There is right now with us, Lena, is Lena with Lino, ya. Lino? He has been connected to Chuck Mendoza. Tenemos con nosotros también a Lino, que ha estado conectado desde el principio, fue el que nos puso en vinculación con Roger Choque Mendoza. So while you're here, I would like it if just for the two of you, just to even just say hi to each other, just to know each other. And Lena's gonna fill us in on whatever the latest updates on Roger. Okay, so Lena, Nyawagoa, for coming. The floor is yours.
Y mientras Pablo se encuentra aquí, pues nos gustaría justamente que Lino y Pablo puedan entrar en comunicación, ya no sea nada más que para decirte hola y que sepan quién es cada quien, pero Lino, es un gustazo volverte a ver, tenerte aquí con nosotros, entonces te abrimos el foro, te damos la palabra. Muchas gracias, Mari. Buenas tardes. So Lino says, Mari, hi to everybody, good afternoon. Acá un amigo, muy amigo, es Monkey Pan. A very good friend of ourselves here is Monkey Pan. Y las forestales también el negocio forestal también ha asesinado gente recientemente, también gente mapuche, porque el negocio forestal es una apropiación de las tierras fiscales, que en realidad son tierras que tienen, donde hay muchas comunidades, y con el pretexto de las forestaciones se invade el territorio y se expulsan comunidades. Hay un muerto hace el año pasado, y es parecido esa lucha. And Lino is in the so-called Argentinian territory that happens to also have Mapuche territory. And they have also been having assassinations of Mapuche people down there exactly for the same reasons, for the forestry companies, and that it's, for example, a couple of years ago, last year, there was assassinations. So it's exactly the same problem that Pablo is relating. Creo que sería muy importante, ahora volviendo a Roger, si se pueden hacer una comunicación con él. Un grupo de amigos estamos tratando de movernos para agitar más, y es muy importante la presión internacional que se puede hacer sobre el gobierno de Bolivia. And now going back to Roger, we have a group of friends that are wanting to assist him, and we believe that the international pressure that can be created can be of a lot of help for his case. Hay una primera sentencia, fue apelada, y le dieron, después de la primera sentencia, al abogado de Roger ellos tomaron 3 meses, y al abogado de Roger le dieron 5 días para apelar. Entonces, en este momento está la segunda apelación, y pueden tomarse hasta 1 año para responder. Es muy importante, entonces, en este tiempo, las presiones sobre el gobierno de Bolivia, porque es el acusador, el que acusa a Roger de complicidad en el feminicidio, sin nunca haber investigado las causas reales, So al verdadero responsable. So it was, in the case of Roger, they sentenced him, he received a sentence, and then they gave the lawyer just 5 days to be able to appeal, when they took 3 months to be able to do everything they needed. And now we are in the second appeal, and they can take up to a year to respond. So that's why we believe that it's really important to create pressure on the accuser, because who is accusing Roger is the Bolivian state. It is them who are accusing him of complicity in feminicide. So it is upon them that the pressure has to be created and that an international level. Han habido varias iniciativas ante la CID, Comisión Interamericana, no las recuerdo todas, internacionales, por la liberación de Roger, pero tal vez distintos amigos que estamos desconectados, porque Roger, antes como guía espiritual,
viajó y estuvo en varios países. Entonces, un grupo de amigos nos estamos conectando ahora para poder ejercer una presión más visible sobre, digamos, para que Roger pueda salir. La gente de la comunidad de Roger está muy aislada, casi algunos apenas manejan el castellano, el español. Entonces, tiene que ser desde afuera que nos movamos para que Roger no se pudra en la cárcel 15 años como ha sido condenado. And it is really the friends of Roger that are trying to mobilize people that support him in different places. So we are trying to regroup them so we can have like a concerted action. And we are also having to consider that Roger's community is really isolated because they basically live in their island and they don't really necessarily speak Spanish, so they don't have access to technology either. So they are really isolated. So it is up to that group of friends to create this like international solidarity that can assist him and not let him rotten in prison for those 15 years that they gave him as a sentence. Sería muy bueno poder escuchar a Roger. Nosotros nos estamos organizando ahora para ver si en las embajadas, y fundamentalmente queremos tomar contacto con John, los padres, la familia de John G. Cho, la turista coreana que fue asesinada y violada en la isla, para que la familia exija a su embajada y al gobierno en la identificación del verdadero feminicida y no la condena de un inocente. And it will be so is it going? And we are also trying to contact over there the family of the Korean tourist that was raped and murdered, so they can also demand that the real author of the crime that has not been found is revealed, and that is the person that should be appointed for the crime and not Roger that didn't commit it. Sí, para terminar, solo que nos falta una mayor cohesión como grupo y conocidos de Roger, que probablemente estemos en el camino de lograr ahora, de movernos, no caer en el desaliento y darnos fuerzas para ir hilvanando estrategias que muchas deben ser en Bolivia, en el área, bueno, en toda parte donde pueda ser, para esta presión sobre el gobierno y una difusión de lo que es una forma nueva de colonialismo, de extractivismo, que es que se invaden los lugares donde hay una cultura muy antigua, con restos que son emblemáticos para la cultura, la cosmovisión, el mundo andino, como es la Isla del Sol, pero cuando viene un turismo mercantilizado a escala industrial, destruye todo, destruye la cultura, porque se empiezan a hacer shows, en vez de vivir lo propio, se empieza a hacer para mostrar. So we really have to get a little bit more organized as a group of friends to have a little bit more of a cohesion as to what are the actions that we are going to be putting up front. And although their main actions are going to have to be obviously within Bolivia, within the region down there, well, still there's going to be an awareness of like the big extractivist culture that these companies are bringing, that they are going to completely just extract everything from the land, be it for ravaging tourism or whatever industry is going to be really just destroy what it's going to touch. Un amigo interpeló al
asesor geopolítico de la vicepresidencia de Bolivia, por el caso del Roger, preguntándole cómo el país de la más plurinacional por constitución, cómo se puede explicar lo del Roger. Y este funcionario... There was a question that was asked to one of the, I think it was the vice president of the Republic of Bolivia, and somebody asked him, a journalist asked him, how come Bolivia is one of the most pluricultural or plurinational countries in the world, and how can this be happening, what is being inflicted to Roger? And his answer was... fue una interpelación en público en Buenos Aires, y la respuesta fue, nos han hecho un trabajo muy fino. O sea, algo ha pasado en ese movimiento, en esa política que empezó con el Evo Morales y que daba tanta esperanza, pero algo ha pasado porque lo indígena está como tapado, perdiéndose. Algo ha pasado. Y yo quiero agregar que es el trabajo fino que han hecho, mucho tiene que ver con las iglesias evangélicas que invaden toda Latinoamérica y que hacen un trabajo igual que la Iglesia Católica durante la colonia. Ahora muchas iglesias evangélicas hacen un trabajo fino en la gente que es a favor de todo las empresas, la modernidad, el trabajo, el dinero, eso. The answer was, well, they made us a very refined job. And what he's implying by very refined job, it means that everything is basically following the path that these big corporations or that these big monies have determined for the land. For example, also, there's the evangelist churches that have been exercising a lot of the manipulation on the people. It's not only the Catholic religion, it is these churches that are going to be saying, oh, these companies are bringing employment and are bringing, you know, goodness for the people. So it's like them that start doing this refined job of washing the brains of the people and convincing them that what is happening is actually good for them. Nada más, muchas gracias. So that's all, and thank you very much. Gracias. Yeah, we'll go to you. Thank you very much for sharing. Gracias por compartir la información. And I understand when you're saying about we have to build the cohesiveness. Y entiendo cuando dices que hay que construir la cohesión. I can understand there might be some what's the word I'm looking for, that you might be anxious, that Roger would be anxious in a hurry for people to take action. Porque entiendo que tanto tú como amigo de Roger, como Roger mismo, pues hay una ansiedad para hacer algo para poder ayudarlo a salir de ahí. So I guess you heard about the action that we're going to take here in so-called Montreal next Sunday. Entonces me imagino que escuchaste esta acción que vamos a hacer aquí en el así llamado Montreal para el próximo domingo. Now this is for this Mapuche man who was shot in the heart, killed at point blank range. Y es para este hombre mapuche que le dispararon en el corazón a fuego abierto. Now what we can do, this is what I'm seeing when I'm hearing you talk. Y lo que podemos hacer, porque es lo que me nace como ahora que te escucho hablar, is that we'll get signs blown of a picture of es que vamos a tener un signo con una foto amplia de Roger. on the top. It'll say the country and what they're doing illegally, wrongfully in prison for this. Y arriba va a decir su país y lo que le acusan de ilegalmente lo que ha hecho. We'll get one blown up of Celestino Cordova. También vamos a hacer uno de Celestino Córdoba. Do we have a picture of this Eloy? La foto de Eloy dice que Then we're gonna get a picture of Eloy. We're gonna blow up. We're gonna have 3 people.
Entonces vamos a tener Okay, so, next weekend then is gonna be for what we talked about, but it's gonna be more of a broader thing now. It's gonna be for, this is what's happening too. Entonces ahora se va a tratar de algo un poco más amplio, sino lo que estábamos hablando con Pablo, más lo que ahora estamos hablando con Lino, para que esté algo más amplio de los pueblos originarios del sur. So next weekend at this event that we're gonna be doing, that's already scheduled, Y el próximo fin de semana, en este evento que vamos a hacer, que ya está programado, we'll have, say, like maybe 20 minutes set aside where we're gonna talk about Roger and his issue. vamos a tener, digamos, 20 minutos en los que vamos a hablar de Roger y de su caso. And then 20 minutes where we're gonna talk about Celestino Y luego 20 minutos en donde vamos a hablar de Celestino and about Eloy. y acerca de Eloy. So right now, if there's anybody else that anyone can think of that would actually be incorporated in this, then we have 1 week in which to present these suggestions. Y si alguien tiene en mente otro caso del cual deberíamos de estar hablando, todavía tenemos una semana para presentar sugerencias. Okay, so this is gonna be, basically, it's gonna be a little event. Entonces esto va a ser un pequeño evento. It's not gonna be like a protest or anything on those lines. Que no va a ser como una manifestación o algo así. It's gonna be more of like a, almost like a celebration, bringing these people together. Sino más como una celebración de juntarnos para hacer algo. Okay, so on this level, I mean, it may not be a lot, but it is steps that are taken. Y puede que no sea mucho, pero Each of us, we can contact whoever we need to let Roger know that this is gonna be happening next Sunday. We can let Celestino's people know this is gonna be happening next Sunday. And we might as well say the date, right, the time right now. y podemos entonces invitar a los grupos de apoyo tanto de Roger como de Celestino y de Eloy. Y bueno, habría que establecer la hora de una vez. What do you think about 2 o'clock? ¿Qué piensas de las 2 de la tarde? Me gusta. Okay, so everybody knows it's solidified, 2 o'clock Eastern Standard Time next week. It's gonna be live, it's gonna be on the ground. We're gonna be taking this action. And I guess we're gonna live, Facebook Live it. I don't know. Zoom there. I don't know if Zoom would be necessary. Anyways, if we can Zoom it, we're gonna. So we'll present the Zoom code and we'll just let people know, be prepared, Zoom possibly, maybe not. Entonces vamos a hacer este encuentro a las 2 de la tarde, hora del este. Idealmente tendríamos un Zoom para que la gente se pueda conectar e interactuar. Si no se puede y nada más podemos hacer Facebook Live, lo vamos a decir al último minuto. Okay, so we're gonna make a little bit of a spectacle. They're gonna be there with their band. We're gonna have the flags of the 5 nations. We're gonna have the Mapuche flag. Whatever else, if you got flags of your own too, the more visual to attract interest, the better. Entonces vamos a estar ahí con tu banda, con las banderas y cualquier cosa que pueda ayudar a llamar la atención, porque entre más interés, mejor, por supuesto. Okay, so now we just incorporated 3 different issues that we've, as you know, we've all been working on for quite some time. The issue of Roger Chalk Mendoza, the issue of Celestino Cordova, and now the issue of Eloy Manquepan. Y es así como incorporamos entonces 3 asuntos en los que hemos venido trabajando, como es el caso de Roger, el caso de Celestino y ahora también el caso de Eloy. Say that name, Eloy Manquepan. Y si pueden repetir el nombre, Eloy Manquepan. Type it in on the computer. Google his name. Búsquenlo en la computadora. Everybody, as much as you can.
a lo más que puedan. Can I name another person? Y puedo nombrar otra persona. One year ago, from now, there was Pablo Marchand killed by the police army Mapuche territory. Hace un año Just to name it. hubo Pablo Marchand también que se hizo asesinar de la parte de el ejército chileno en territorio mapuche también. This is what we're gonna do next week. We're gonna bring our white marker board, you know, the erasable marker. We're gonna have that there, and we're gonna ask any of the people who are there who know of any person who was killed, any native person from the south who was killed for protecting the land, write their name on this board. Y vamos a traer este pizarrón blanco y vamos a decirle a la gente que si conoce a alguien que ha sido asesinado por proteger a la tierra, vamos a escribir su nombre ahí. Okay, so what it's actually gonna be, what it's gonna represent is the non-native has had this linear thinking. Y lo que va a significar es que el no indígena ha tenido este pensamiento lineal. So it's like if you picture a carpet roll, rolling out, covering a floor. Es como si se imaginan un tapete que está enrollado y se va desenrollando cubriendo el piso. Well, this process is gonna be like unrolling it back, unfolding their mind back through this corruption. Bueno, este proceso va a ser como a la inversa, el de volver a enrollar el tapete, es decir, quitar la corrupción que le impusieron a la tierra. The people who are responsible will be the ones who have to fix things. Y la gente que va a ser responsable son los que van a corregir las cosas. All we will be doing is facilitating it. Todo lo que vamos a hacer es ayudar. So this is truly a great coming together today, because we're discovering a larger way to address our combined issues, our collective issues. Entonces es genial que estemos hoy hablando de esto juntos porque estamos descubriendo formas de poner nuestros asuntos en común. Okay, Lino, were we actually supposed to have contact today We with could, Roger? I know Lino informed him that we were having it, so maybe we could try and call him. Stuart me pregunta, Lino, si le avisamos a Roger que íbamos a estar aquí con ustedes. Le digo que tú te habías encargado de avisarle, entonces tal vez sería una buena idea que le marcáramos. Perdón, Lino, está mudo tu micrófono, perdón, no te escuchamos. Sí, le avisé y creo que él está esperando la llamada. Yeah, I let him know and I think that he was waiting for the call. Okay. So what we got developing here today, what we can like advertise, like a flyer. And I know Ayun really instrumental in this. Y bueno, entonces si vamos a tener este evento, tal vez tengamos que hacer un póster y bueno, si no es para abusar a Jun, sería como bien clave tu papel en esto también. Okay, we're feeling in the dark here, so we're discovering this method. Entonces estamos haciéndolo como un poco a oscuritas, a ver qué es lo que sale. And, Okay. and so you know, there's Alexander that was there yesterday that erased his hand too. I don't know if it's just, Okay, we'll wait right now. We're trying to contact Roger right now. Entonces estamos tratando de marcarle a Roger a ver si responde. Parece que no suena, que no recoge. And Oh, ahí está. hey, Roger. Let's show him who's here. Le vamos a enseñar quién está aquí. Mari, Maybe you tell him who you are. Pablo Morales, mucho gusto, It's our friend Pablo Morales. Nice to meet mucho you. gusto. Hemos estado hablando de su caso, de usted, mucho gusto. We have been talking about your case, about Estamos aquí con el amigo Stuart. here with our friend. Say hello, Stuart. introduce yourself. Hello, Roger. It's Sidian, the daughter of Floretta, and the granddaughter of Rosanna and Olivia, and the granddaughter of Cecile. Hola, nice Roger. day. I'm glad to see you. Soy Hi, Roger. Celine y estoy muy contenta de verte de nuevo. Hi, Roger, and daughter of Myrna, granddaughter of Helen, like your nation, their clan.
Ian también se presenta, te dicen ambas quién es su mami, su abuelita y de qué clan hacen parte de la nación de dadoras de vida. Y ahí está Maún, que es hijo de Pablo, Hello, Richard. y Elsa. It's the lovely song, and the lovely and Hola, Roger, María Claudia. Your granddaughter of Marie, granddaughter of Yvette, and daughter of Faustine, temporary care child representative in the life legislation. Y es celoso con Elsa. Hi, Roger. I'm Mark. Y Mark también se presenta de forma matrilineal diciendo el nombre de su mami y de su abuelita. And we'll show you to the people who are on the Zoom. Y vamos a ponerte aquí en la cámara para que la gente que está en el Zoom también se pueda Can they ver. see it? Todo el mundo te está haciendo señas y saludando y mandando los mejores gestos que pueden. And I don't know if you can see some of their faces here. Y yo no sé si tú puedes ver los rostros de la gente que está aquí. Can we go to like Yeah, just, show? participate. Yeah, show all the faces. Vamos a tratar de mostrarte todos los rostros a ver. Oh, ya, veo. Saludo. I am seeing, yes. Some very important developments today. Entonces hay unos desarrollos bien buenos hoy, Roger. There's a combined issue of course, your issue, Celestino Cordova, and another Mapuche man who was assassinated approximately 2 moons ago. His name is Aloy Mancapan. Entonces vamos a combinar el caso de tú, lo que te está ocurriendo a ti, también lo que le está ocurriendo a Celestino, y ahora con un nuevo acontecimiento de Eloy Maquiapán, un mapuche que fue asesinado por defender la tierra también en su territorio. So today we're creating a new co-op, a new thing. Entonces hoy estamos creando algo como nuevo, distinto. It's going to be working in defense of the people of the South, the original peoples of the South. Que va a ser para que desde acá podamos trabajar en defensa de los pueblos del sur. By bringing the information to the people of the North. Trayéndole la información a la gente del norte. Now, this is, of course, a brand new, we're not completely solid in how the whole thing is going to play out. Y como es nuevo, pues no estamos muy certeros de cómo la cosa va a ocurrir. But starting next Sunday, we're going to have an event here on the ground in Montreal. Pero el próximo domingo vamos a tener un evento aquí en Montreal. Now, Pablo here, he's got a band. Now, he's going to come with his band. They're going to be playing their music, and we're going to have a bullhorn, and we're going to be gathering the non. Pablo aquí tiene una banda de música, entonces vamos a poder hacer con un altavoz una sesión de información. Now, this is going to be next Sunday at 2 o'clock our time. Y esto va a ser el próximo domingo a las 2 de nuestra hora. It's going to be first introduction of what's happening to the original people to the non-native people here. Y va a ser la primera introducción para traer la información de lo que le está ocurriendo a la gente del sur, a la gente del norte aquí. So the first one is going to be filtering information about you, about Celestino Cordova and Aloy Mancaban. Y la primera va a ser justamente presentar información sobre ti, sobre Celestino y sobre Eloy Maquiapán. Now, I don't know if you're able to do this, but if you're able, then next Sunday, somewhere from 2 till maybe 5 o'clock, if you can get free to join us, we'll call you
and give you, time to speak, to address the people there. Y no sé si tuvieses el tiempo, pero si lo tienes, podríamos hablarte el próximo domingo para que puedas interactuar con la gente que estaría ahí. Ahí está, I guess, activity. Oh, okay. Oh, so, this is gonna be, like I said, it's gonna be the first time, so if you could have something prepared, you know, like, the best, statement that you could have, to present to the people. Y como digo, sería la primera ocasión, entonces podrías presentar algo a la gente. Now, this is gonna be the introduction, so it's really gonna be like, we gotta be selling ourselves, you know, selling the information to the people. Y sería la introducción, entonces vamos a estarle como vendiendo algo a la gente prácticamente. Okay, so that's gonna be next Sunday. We have a network of people from north to south who are working on this. Y esto va a ser el próximo domingo y tenemos un que va a trabajar en esto. Ayun, who, I don't know if he was introduced to her I don't think before, so, no. who is working on a, or who's gonna be working on a flyer to put out, the information for this. Y no sabemos, Roger, si ya has conocido a Jun, que de hecho fue ella que colaboró con Kelly para hacer esta hermosa imagen sobre tu mami, que creo que ya te habíamos presentado, y ella también va a poder estar haciendo el póster. Is Ayun here? Can Yeah, we, she's there. where? The orange picture. Can we address Ayun if she could come on, if she doesn't mind to be introduced to him? Ayun, si estás ahí, nos escuchas, te pregunta Stuart si estaría bien que pongas tu camarita y que hablemos contigo para que te presentemos a Roger. No escucho bien, pero les veo, estoy en la línea. Okay, What? he doesn't hear us La very well señal está cortada. because the signal is not that good, but he's there listening. Okay, what about Ayun? We get her image there? Can we share the, Is she there? Did you talk to her? yeah, but she didn't reply, maybe she, did something. Okay, all right, well, let's just move on. Can we share the picture? Yeah, all right, Roger, we also have, new developments in the work, the book that we were telling you about. Y ¿te acuerdas, Roger, de este libro que dijimos que íbamos a hacer sobre ti? So, No sé si de que hicieron a Jun y Kelly para representarte a ti con tu mami. So this is the drawing that Ayun and Kelly made to represent you and your mom when you were at. this is an effort, as you know, to tell your story. Now, it's what we can do, it's really limited, but when you see what's coming together, for somebody to be able to tell your story in like a comic, El trabajo colectivo que se está haciendo de la gente que quiere ayudar y que quieren hacer su historia en una forma de cómic, por decirlo así. anyways, this is really quite something. Es realmente algo esto. So, I don't know, is there any other, is just that one? Yeah, not just that one. Yeah, Okay, yeah, he had already seen it. Yeah. okay, so Kelly is there. She is, one of the people that worked on the, on this, animation. Anyways, she wants to address, right? I can't really And see. Ayun is back. Ajá, y está ahí Kelly, que también colaboró con Ayun para hacer este póster y vemos que Kelly quiere decir algo. Go ahead, Kelly. Hola, Roger. I'm Kelly, daughter of Beverly, granddaughter of Betty,
great-granddaughter of Jeannie. Y Kelly se presenta de forma matrilineal diciendo el nombre de su mami también, Roger. I'm so honored to be a part of helping you. Y estoy tan honrada de poder ayudarte. It makes me want to cry, but I'm not going to. Y me hace querer llorar, pero no lo voy a hacer. It is so important. Es tan importante. Oh, Kelly, I think we're losing you. I think I was out. Can you hear me? Yeah, we can hear you. Yeah. So it would be so important if we could, if there's any way we could see the land that you grew up in. Sería muy importante si pudiésemos ver la tierra en la que creciste. Even if we could get pictures of your family. Incluso si podemos tener fotos de tu familia. If we could have a bit of your story growing up from a little boy, memories. Y si podemos tener un poquito acerca de tu historia, de cuando eras niño, tus recuerdos. The white rock that you see. Y esa roca blanca que ves en el dibujito. In each picture, it's going to get smaller. Cada fotografía va a hacerse cada vez más chica. Until you're grown up in jail. Hasta que cuando estás en la cárcel y ya seas adulto. And it will be a rock that you hold in your hand. Va a volverse una roca que vas a estar agarrando en tus manos. It is a part of the dreaming. Es una parte del sueño. Of your release. De tu liberación. So that when you return to your homeland. Entonces vuelves a casa. The little rock will turn back into the big rock. Y la pequeña roca se va a volver la gran roca. The spiral represents the Milky Way. Y la espiral representa el Milky Way. The purification life path. El camino de la purificación. Sorry, purification, migration. Y la migración de la purificación. And Ayun is really, the rock was my idea, but Ayun was the one who said to make sure we put it in each picture. Y mi idea fue la de la roca, pero realmente fue Ayun la que dijo que teníamos que ponerlo en cada fotografía. I am so honored to stand up for you. Y estoy tan honrada de estar aquí al lado de ti, poniéndome de pie para ti. And I'm always telling everybody about your story. Y siempre le cuento a todo mundo acerca de tu historia. And I will be contacting a person named Greg Braden. Y voy a contratar a alguien que se llama Greg Braden. Because he's part of the ones who brought that tourism to your area. Quien es parte de los responsables de quienes trajeron el turismo a tu área. To ask him to become a part of helping you. Para pedirle que se vuelva parte de tu ayuda, ayudarte a ti. To undo, which I believe in their naivety. Para deshacer lo que hicieron. They didn't realize that they were creating. Porque no quisieron destruir, pero no se dieron cuenta que estaban construyendo. But now there are no excuses. Y ahora ya no les queda nada más que decir. Thank you. Osiam, hi, from the territories of the Tsleil-Waututh, Musqueam, and Squamish Nation. Y gracias y saludos desde este territorio de estas naciones del oeste. Thank you. All right, now we'll go, Kelly. Gracias, Kelly. Okay, so as you see, it may have been a long journey, but there is quite a lot of people working for you that are spread out all over the world. Y como ves, hay varias personas que están por todos lados del mundo tratando de ayudarte. I know that it may not be fast enough, things may not be moving as quick as you may want them to. Y yo sé que puede que las cosas no vayan tan rápido como quisieras. But
This is what we can do. Pero esto es lo que podemos hacer. Okay, is there anybody with us that has anything, any questions or anything that they'd like to ask of Roger while he's here with us? Mientras Roger está aquí con nosotros, ¿habría alguien que tuviese algo que decirle, una pregunta que hacerle? If not, we'll just have you see if Roger has anything in statements that he wants to make. to us. Si no, nada más vamos a ver qué él nos tiene que decir. Is there anybody that's got? Alexander ha levantado la mano hace un tiempo. Lino says that Alexander has his hand raised for a while now. Okay, I can't see Un him. abrazo de luz y de paz a cada uno de los miembros que espiritualmente nos interconectamos. A big greeting to everybody that is there. Como vemos, la invasión cultural llega no solo como una forma de transformar la educación y los pueblos originarios, sino una forma de fomentar una justicia que no es ancestral. Ay, perdón, Alexander, se oye bastante mal, se oye como muy lejos y me costó mucho trabajo entender lo que dijiste. Ahora me escuchas. Así está mucho mejor, sí. Bueno, vemos que la invasión no fue solamente una invasión cultural en el ámbito de la educación, sino fue una invasión que llega hasta un sistema que ellos implementan como un sistema jurídico en los pueblos originarios. We can see that the invasion was not just purely cultural, but that they invade imposing a judicial system upon the original people. Los pueblos prehispánicos hemos tenido desde antes de la invasión nuestros sistemas propios de asociación. Por lo tanto, había un sistema jurídico ancestral que no respondía a la imposición de normas que van en contra del pensamiento, sino siempre en la unión. No se pensaba nunca en un acto que dañara al ser humano, sino por el contrario, que lo sanara. And in the pre-Hispanic peoples, we always used to have our own judicial systems, and it was just with the coming of the invaders that said that there were other laws that they came to impose, but in the origin, the way that we would deal with our affairs was completely in a way of fairness and not in the imposition that was brought upon us. Entonces hay 4 momentos especiales dentro del pensamiento de los pueblos originarios del sur, que son limpiar, sanar, purificar y volver maestro a aquel que ha cometido un error. Ese es nuestro sistema jurídico de pensamiento. And in the way of our peoples, when we talk about the judicial way of system, is for somebody that errs, there is going to be a cleaning, a healing, a purifying, and then putting that person back into the service for the people. That's the way in which original peoples bring back somebody that erred. Como bien lo ha dicho el hermano Stuart, en muchas de las conferencias, lo que se ha dañado es la forma de relacionarnos, de amar la naturaleza. Lo que ha hecho usted es un acto para nosotros de mucha gallardía y que merece un mérito muy alto. Primero será el acompañamiento constante de todos los abogados jurídicos que conocemos estas leyes preexistentes originarias. Y segundo, que aquí hay algo que es de fondo y es peligroso. Han utilizado una legislación foránea española para generar capitulaciones, para generar títulos para adueñarse los territorios. Y a las personas que vamos en contra de eso nos acusan, nos persiguen y tratan de una manera u otra romper la libertad. En resumen, la ley occidental rompe la libertad del pensamiento originario porque nos elimina constantemente. So what we gotta do is to remember that we have our own original laws, and that now it's like the Spanish crown that brought this imposed jurisdiction upon us, that is the ones that are stealing the titles of the land, that are doing all of these atrocities. But no,
We have to put together a team of different lawyers that know about our original treaties, our original laws before the coming of the white man, and we have to defend from that. Entonces, una propuesta que hago a toda la comunidad del norte, primeramente que todo, agradecerle por la forma de protección que nos dan entre el cóndor y el águila. Ya hay una interconexión. Pero So I want to propose something for here to the whole community from the north, and first off to thank this protection forum that is offered so that the condor and the eagle can come together in this fashion. es tiempo de hacer una confederación de naciones indígenas que tenga su propio sistema jurídico originario ancestral. And it is the time for the original peoples to create a confederacy of the original nations that have as a basis our own natural judicial system. La base del pensamiento debe estar anidado como los principios que aporta el hermano Stuart, principios que pueda aportar un Amauta, principios que pueda aportar un Mamo, principios que pueda aportar una maestra, una sobandera, una partera, porque nosotros somos una parte del cordón umbilical, como lo explicaba el hermano Stuart, el relacionamiento de siempre ser semilla. Nosotros somos semilla, crecemos con un árbol, damos semilla y la semilla vuelve y genera un nuevo ciclo. And we are the ones that are to be acting in this conjunction of different nations. For example, there's something to be said from you. There's something that an Amauta is going to say, something that a midwife is going to say. All of those different knowledges that are from the natural laws, is that exactly what we have to bring back? Like Stuart has been saying, it is like to constitute this spine, the vertebrae, the column of everything. And from there, we can be the seed. And this seed is going to grow as strong as a tree. Entonces, el daño macro que se le ha hecho es dañar a la madre tierra, la madre como tierra, como ser vivo. Le han introducido un nuevo pensamiento, le han introducido instituciones, le han introducido rompimiento en los mismos hermanos, como decía Peter un momento, que cuando llegaban a discutir se encontraban que abuelos eran una parte y los nietos de esa descendencia eran los que estaban chocando y eran de la misma comunidad, increíble, desconociendo su origen. Por eso reitero, aquí lo importante es generar la idea, estudiar la idea desde lo espiritual para generar la implementación del sistema jurídico de los pueblos ancestrales del norte y el sur. Esas serían mis palabras para hoy. And what they have been doing is completely inflicting the great damage upon our Mother Earth. So what we have to say here is, for example, when we see the different cases of where there's problems with the land, sometimes it is even the grandkids that are fighting their grandparents because of this. So this is like the total fallout of society, of the families. This is what they have provoked. So all of this to say that this is the need for us to, as original peoples, bring back our own natural laws, judicial systems. That's what has to be back. So this is the idea or the proposal that I do, that this is the need that has to be done, and there you go. Un abrazo y gracias por la enseñanza, hermano, que nos está dando, porque una de las cosas más grandes que tenemos es mostrar con actos nuestro pensamiento. Para mí eres un maestro, no te conozco, pero este acto muestra que hay un camino que hay que luchar y por lo tanto me uno a la causa siempre y constantemente. Cuenten conmigo en la asesoría jurídica que pueda dar, cuenten conmigo con el interrelacionamiento de esta problemática del pueblo mapuche a nivel de las comunidades de lo que se conforma como había ya algunos denominan Tahuantinsuyo, ¿no? Entonces, es época ya de hacer acciones en concreta en defensa del pensamiento originario. Te mando un abrazo, hermano, y le mando un abrazo fuerte a todos. So for me, it's like just to say thank you for these teachings, because I don't know you, brother, but I know that your word is true. And I am here to say that I am there to work with this truth. If I can assist in any level, in some kind of like
judicial coaching, I can be there, I can offer my services for that. And again, it's just that we need to go back to our original judicial systems. That's exactly what we need, because they will continue doing everything that they want, but that is what we need to focus on. So again, thank you for everything. Okay, this brings us to an issue that might be something that you could utilize, Roger. Esto nos trae algo que podría ser útil para Roger aquí. Okay, along the lines of what you just presented about us returning to our original law, our Constitution. En estas líneas que acabas de decir, de cómo vamos a volver a nuestra ley original, a nuestra constitución. Each of our nations had our own version of what is referred to as the Great Law of Peace, which allowed us to live in peace within our clans, within our communities, within our nations, within our confederacies. Cada una de nuestras naciones tenía justamente sus propias leyes naturales, que eran la misma versión distinta según los territorios de la Gran Ley de la Paz, y fue esta cohesión del entendimiento de la Gran Ley de la Paz la que nos permitió crear las diferentes confederaciones en los diferentes territorios. Now, our particular story for the Ganyangahaga, what the world knows as the Mohawks, Y con tu historia particular y la historia que la gente conoce aquí del pueblo Ganyangahaga, que el resto del mundo conoce como Mohawk. we were at war like everybody else, Estábamos en guerra como todo el resto del mundo, but it was a little over 2,200 years ago, between 22 to 2,500 years ago, that we established peace. We pulled ourselves out of the Dark Ages and established peace through what is identified as the Great Law of Peace. pero nosotros logramos establecer la paz hace más de 2,200 años, y con esta paz se estableció lo que se conoce como la Gran Ley de la Paz. This is the Constitution, the law of creation. Y esta es la constitución de la ley de la creación. And by law, our nations, within the 5 nations, have to have a law recital every 5 years. Y por ley se tiene que hacer un recital de la Gran Ley de la Paz cada 5 años. Now, the 5 years is this year, Y el 5º año es este año. and our law recital starts in the 9th moon. Y nuestro recital de la ley empieza en la 9ª luna. So this is less than 28 days away now. Entonces nos quedan, digamos, 28 días. I think it's 25 days now. Creo que son 25 días. So in 25 days, we're going to start our law recital. Y es entonces cuando vamos a empezar nuestro recital de la ley. It's going to be broadcast live. Y va a ser puesto en vivo. And the last time that we did it, it took 26 days from morning till night. Y la última vez que lo hicimos nos tomó 26 días del día a la noche. So this is something, Roger, that you might be able to use to apply for within the prison system to give you access to this process for the whole 26 days. Entonces, a lo mejor, Roger, tú podrías aplicar mediante el sistema de la prisión a poder tener acceso constante a esta transmisión en vivo de la Gran Ley de la Paz. So we'll write you a letter Entonces, vamos a escribir una carta para ti that you can utilize to present to the prison or to whoever, the government, whoever. que vas a poder utilizar para presentarla a la prisión o al gobierno o a quien te pueda atender ahí, To see if you can get special accommodations for these 26 days. para ver si te pueden dar una acomodación especial para que puedas asistir en vivo a estos 26 días del recital de la ley. We'll request it also in the letter. It'll be incorporated in it. Vamos a escribirlo en la carta y va a decir cómo. Okay, so everybody take note of this, that we have to work on this letter, have it done. Should be by next weekend.
at this event where we could actually present it as an example for other peoples to use. Entonces, que todo mundo lo tenga en mente para que trabajemos en la carta y de hecho la podamos presentar el próximo domingo para que otras personas también la puedan utilizar. Okay, so that's a possibility for you right now. This starts on is it the 27th of August? Yeah. Y este recital de la ley va a empezar el 27 de agosto, que es la 9ª luna nueva. Entonces, esta es una posibilidad para que tú puedas asistir For 26 days. por algunos 26 días más o menos. Okay, so this is just one other little thing that maybe it might be able to give you a little bit of, I don't know, a little bit of special accommodation. Entonces, tal vez se te pueda dar alguna acomodación especial para esto. But as to what you just presented, Alexander, about law, this is completely in the lines of what is happening right now within one moon here within our nation. Y entonces lo que usted acaba de decir, Alexander, con respecto a la ley natural de nuestros pueblos, bueno, es exactamente este recital que va a estar ocurriendo a finales del mes de agosto. Now, we know that a lot of the nations in the north and the south don't have law articulated. Y sabemos que muchas de las naciones, tanto en el norte como en el sur, no tienen una articulación de la ley, por decirlo así. We don't need it. If we're living in peace, we don't have to have a law that says you can't go through stop signs. If we don't drive through stop signs, we don't need that law. Pero no la necesitamos, es decir, si vivimos en paz, no necesitamos que alguien nos diga cómo vivir en paz, y sabemos que no tenemos que pasarnos signos de que dicen detente, pues entonces nadie nos va a venir a decir cómo hacerlo. So the white man was always able to push this lie about the original peoples like we're lawless, that we don't have law. Y el pueblo no indígena siempre ha estado empujando esta mentira de los pueblos originarios como que si no tuviésemos ley. And the reality is, white man is the only person on the planet who doesn't have law. He is the only one that is allowed to destroy everything, which tells us that he is completely lawless. Siendo que en realidad es el hombre blanco el que no tiene ninguna ley, porque es él el que se da el derecho de ir por todos lados destruyendo, entonces él es el que es sin ley. We are the only people of law. Somos las únicas personas de ley. All the peoples from north to south, we lived law. Y todas las personas de norte a sur vivíamos en esta ley. We didn't have to write it down to say, hey, you shouldn't kill your brother. Y no teníamos que escribirlo así como para decir, hey, no puedes matar a tu hermano. We would never even have to think of that because nobody ever killed their brother. Nunca tendríamos que haber pensado ni siquiera en eso porque nadie asesinaría a su hermano. In the white man's world, thou shalt not kill was only written because they killed. Y en el mundo no indígena, el no debes matar fue escrito simplemente porque hubo asesinatos. And so the reality is again, we are the only peoples, the peoples of this hemisphere, this from south to north, we are the only peoples of law. Y el hecho es que somos las únicas personas de ley. And within the peoples of the Five Nations Longhouse Confederacy, this law has been so articulated that even the so-called United States has based their constitution upon our law. Y a un grado tal que inclusive los así llamados Estados Unidos basaron su constitución en nuestra ley. So this is what is going to be shared starting on the 27th of August. It's going to be this law that addresses absolutely everything. Y eso es lo que vamos a hacer a partir del 27 de agosto, hacer el recital de esta ley que habla de todo. And so this is going to be done live for everybody. Alexander, if I can't expect you to say, oh yeah, you're going to be there 26 days, morning till night. This is huge. Same thing with Roger. I can't expect that he would be able to be there, but for you to know that we are in this vein of what you said, Alexander, about returning our law.
Y va a ser algo en vivo, entonces esperamos que puedan asistir. Y bueno, no podemos decir tal vez Alexander vas a estar aquí los 26 días enteros, tampoco tú, Roger, pero al menos que sepan que esto va a estar ocurriendo, que van a poder irlo a ver cuando puedan porque va a ser grabado en vivo y que se trata de su ley porque es la misma ley. Okay, Roger, while you're still with us, we'll give you the chance, the floor, if you want to address, give any statement. We'll try to put all the, can you get all the images of everybody on there so that he can see them and maybe each person can give a greeting to him too after he's done? Y Roger, imaginamos que también tienes que irte, entonces antes de que te vayas, vamos a decirte si necesitas, más bien si quisieras decirle algo más a la gente y tal vez le demos la oportunidad a quienes están ahí de darte sus palabras si todavía puedes. The floor is yours, Roger. Adelante. A las hermanas y hermanos presentes en la Reconstitución. Un Thank abrazo. you, thank you everybody, to all of the sisters and brothers that are in the Reconstitution. Les mando abrazos y saludos. Justamente hoy día en la noche empezamos el 1 de agosto, que es el mes más importante de la naturaleza para el mundo Aymara y Quechua, para muchos pueblos indígenas originarios aquí en el sur. I send you greetings and knowing that we're going to be starting the month of August. This is one of the months that are more important for the people down here, especially of the Aymara tradition. Desde medianoche estaremos en la conexión con la Madre Tierra, con la Pachamama, con los apus, con la naturaleza, conectando, meditando, rezando, orando, a lo que se puede. And from midnight, we're going to be already in touch with nature. We're going to be praying, speaking up, doing everything that is necessary for being in touch, in connection with Mama Earth. Les escuché hablar, muchas gracias, agradezco a aquellos que han participado por mí, especialmente por lo que han dibujado a la madre y su hijo. And I heard everything that you said, and I really want to particularly thank those that collaborated and wrote and draw the mama and the baby child. Al hermano que participó jurídicamente. And to the brother that spoke in terms of judicial system. El hombre es muy emocional, ¿no? Entonces, lo que está pasando en este mundo es solamente preguntas, no respuestas. La humanidad y la naturaleza esperan las respuestas. And men can be really emotional, and right now in the way things are going in nature is like we don't have the answers. There's just a lot of questions, but it is Mama Earth that is waiting for the answers that we have to put forward. Si en algún momento me hubieran visitado la Isla del Sol, es decir, a mí mismo me hubiera encantado conocerlos físicamente y hacer compartir culturas, ceremonias, justicia, todo lo que se puede cuando uno está en libertad, pero lamentablemente yo tengo que estar aquí sufriendo por algo que jamás he cometido. And if I would have still stayed at the Sun Island, I would have been so happy for you to come and visit me, and like we would have gone make a tour or like learn what is possible to be doing around. But unfortunately, because of the things that have unfortunately happened to me, I cannot do such a thing even if I wanted. Por defender la ley natural y la naturaleza, hoy tenemos que estar en cárcel. Y la ley occidental o la ley escrita es lo que impone en este tiempo. Por tanto, la ley de la esencia, de la cuna o el principio, está en cada uno de nosotros y en cada pueblo. Es solamente aplicar, recordar, no necesita enseñar. La ley natural está en nosotros, en nuestros corazones, en el corazón de la madre, en el corazón del pueblo. Es simplemente recordar y aplicar, materializar la ley natural.
And let's not forget that the natural law is everywhere. It's in our hearts, it's in everything that we are. It's just that we forgot about it. So we just have to bring it back to remember what it is, because it's in each one of our hearts. ¿Estás hablando por celular? Sí, una conferencia con amigos de Estados Unidos. Me habían llamado y estoy conectando ahorita. Call Mira. me and I am connected with them. ¿No está? Ese es el paisaje. ¿Dónde está? Me voy. Show them, turn to us, show them us. Edith, están saludando, les están saludando. Ay, qué bien. ¿Es tu familia, Roger? Mírale, mi dueña Perdón, sí, son de mi amigos, su esposa, que les ha saludado, hermana. It's his wife, my friend's wife that said hi to you. Perfecto, muchísimas gracias. ¿Nos puede dar unos minutos para después podemos completar la charla? I'm gonna have to let you go to attend them, and then maybe we can Perdón, call each other later disculpas. so we can continue conversing. Claro que sí, Roger, nos puedes marcar o te marcamos cuando termines, Very good. sin una prisa. So no rush, Roger, at all. Please call us back when you are done, or we call you too. Yeah. Okay, Roger is gone already. Roger, ya se nos fue. So anyways, you see just this, imagine if it was you who was wrongfully imprisoned and in his circumstance. And if you had just this little group of people to support you, how much better this would make him feel, how much it improves his time that he has to do. Imagínense que ustedes estuvieran en prisión y que tienen, aunque sea un grupo pequeñito que les puede apoyar, bueno, obviamente se van a sentir mucho mejor, les puede levantar el ánimo. Now, I'm sure it's good for anybody who's in jail to have friends on the outside. Y por supuesto que para quien sea que está en la cárcel es bueno tener amigos afuera. But this is one of our people who are in jail, wrongfully imprisoned for protecting and defending our Mother Earth. Pero se trata de alguien de nuestra gente que fue encarcelado injustamente por defender a nuestra madre tierra. This is our responsibility. Esta es nuestra responsabilidad. This is the very least that any of us can do. Es lo menos que podemos hacer. Now, yeah, there's a lot of people right here in jail. You could say, I got a lot of my people who are in jail who could be doing this for. Y hay aquí mucha gente en la cárcel. Podrían ustedes decir, oye, pero ¿y qué pasa con la gente de tu pueblo que está en la cárcel también? But we aren't going out to defend or to help people who are in jail. Pero no vamos nada más a ir a ayudar a quien sea que esté en la cárcel. We're out to help and defend, to protect our people who are not criminals, our people who have been wrongfully imprisoned, wrongfully violated for protecting and defending our Mother Earth. Sino que vamos a ayudar a la gente que ha sido injustamente encarcelada, que han estado defendiendo a nuestra madre tierra y que por eso fueron atacados. So let's not anybody get the wrong idea here. Entonces, que a nadie tenga una percepción errónea. We're not pen pals for people who are in jail. No estamos nada más ayudando a quien sea que esté en la cárcel. We are here to help our people who are wrongfully imprisoned, who are violated by the corruption of the non-native systems. Sino a nuestra gente que se encuentra injustamente encarcelada, acusada, acosada por los sistemas no indígenas. And we know that, let's say, if out of our people, let's say there's in each community, maybe there's 100 people who are in jail. Y digamos, si en nuestra comunidad hay, digamos, 100 personas que están en la cárcel, Well, out of that 100, there may be only 1 or 2 who are wrongfully imprisoned for protecting and defending. de esas 100 puede que haya 2 que fueron injustamente encarcelados por defender y proteger. Those are the only ones that we have affiliation to. Bueno, son nada más con ellos con quienes nos vamos a afiliar. And so when we think of this right across all of our nations, the amounts of our people in jail, incarcerated, may be into the hundreds of thousands.
But the amounts of our people who are there for this particular thing, who we can work with, are maybe can be counted in just your fingers and your toes. Entonces puede haber un montón de gente en la cárcel, pero quienes realmente van a ser elegibles para aplicar para la ayuda que podemos ofrecer, pues a lo mejor va a ser un puñado que cabe en una mano. So for this small amount of people, it's not hard. It's not a big effort for us, for you to continue this, to reach out and to make this bridge so that you can offer this hope also to our people who are wrongfully imprisoned. Y entonces ustedes pueden continuar con este apoyo, este movimiento, para que ustedes también puedan ser la luz de esperanza que puede ser ofrecida a la gente que ha sido encarcelada injustamente. This isn't what we set out to do, Y este no fue el objetivo, no dijimos, ok, a esto nos vamos a dedicar. but in this journey of the Reconstitution, it just fell in our lap. Pero en este proceso de reconstitución, bueno, nos encontramos con esto y a darle. And so we can't just turn a blind eye from it. We have to address what's happening to our people who are standing to protect and defend. Porque no podemos nada más darle la espalda, sino que tenemos que estar de pie para la gente que se ha puesto a defender, a proteger. So if for nothing else, Nyawagoa, for everybody, each of you, just being here just for this one little interaction with Roger, it helps him, it gives him hope. Y si no fuera por otra cosa, pues al menos gracias de haber estado aquí para tener esta pequeña interacción con Roger, que este tipo de cosas es justo lo que le puede dar esperanza. Okay, so everybody seeing, hearing what the theme is here today. Entonces todo el mundo sabe cuál es el tema del día de hoy, lo están escuchando. It's really it may look like just a tiny thing that we're talking about developing. Puede que parezca algo pequeñito, que así como que nada más estamos hablando y algo está pasando, But let me see you take this effort pero veamos cómo hacemos este esfuerzo. to physically next week and do what he's gonna do, what we're gonna do. It's not a lot of effort, but when it's you that has to expend that energy, most people won't do it. Y bueno, la próxima semana nos vamos a ver con Pablo, con su banda, vamos a hacer lo que dijimos y a lo mejor la gente puede pensar, ay, pues no es tanto esfuerzo, pero cuando se considera toda la energía que se invierte en ese tipo de acciones, bueno, veamos quién más va a hacer algo así de ese tipo. So this is a new thing that we're doing. It's like we're stepping into the ocean for the first time and seeing how far we can go. Entonces esto es algo nuevo y vamos a meternos los pies en el océano por vez primera para ver hasta dónde llegamos. You know, we've said this in the past for other things. It's like together, we're all feeling in the dark. We're blind, feeling in the dark, trying to find the best possible way out of our the mess that we're all in together. Y ya lo hemos dicho antes, es un poco como estamos a tientas en la oscuridad para saber cómo salir de este desastre en el que nos encontramos. Okay, so with all of this being said, what we'll do is if there's anybody that wants to address, say anything, maybe something inspired you, maybe something turned you off, whatever, if there's anything, we're gonna go around. If anybody wants to say anything, you don't have to, if you don't want to. So we'll go to one person here and one person on the Zoom. So we'll go in the circle. If you don't want to, you just pass the feather on. Y entonces ahora vamos a abrirle el foro a toda la gente. Si de lo que acaba de ser escuchado tienen algo que les inspiró, que les motivó o algo que dijeron, no, eso no va a funcionar o no debería de ser así. Bueno, les damos la palabra para que digan lo que esté en su corazón, en sus mentes. Si tienen algo que decir, porque no es obligatorio. Entonces, si no tienen nada que decir, no hay ningún problema, nada más pasan la pluma. Vamos a hacerlo primero una persona aquí en el círculo y después vamos a ir a otra persona en el Zoom y así hasta que termine. Okay, so from my observances, I'm watching from the 8th moon of gestation. Y de lo que yo veo, lo veo a partir de la 8ª luna de la gestación. So what happens in the 8th moon? ¿Y qué ocurre en esa luna? The baby is pretty much, I'd say pretty much completely formed because the baby turned over already. El bebé está completito porque ya se dio la vuelta.
So what's happening with the turnover and in the remaining 8th moon is a whole lot of releasing, letting go. Y lo que ocurre en la octava luna es un montón de liberación, es decir, dejar ir. Let's imagine that you're building let's see what, a ship. Imagínense que están construyendo un barco. And you know, you got all kind of stuff going on to the ship, electric cables, all kind of stuff. So welders can do stuff, all of that. Well, at this time, all of that is being disconnected. It's being released. All the moorings to the ship is being released. Y tienen todo tipo de cables para que los que van a soldar lo pudieran hacer. Y entonces ahorita es la época de dejar que esa función exista. Entonces todos los cables se tienen que desconectar. Entonces más bien es un proceso de dejar ir. So in the world, what I'm seeing is a baby getting ready to be born. Y en el mundo lo que veo es un bebé que se está alistando a nacer. The turning over represented the craziness because it's it seems like an instability. Everything's upside down, backwards, this way. Y el darse la vuelta, al voltearse, representa el caos o la inestabilidad, porque significa que todo va a parecer que está al revés. Now, this moon is releasing. Y ahora esta luna es dejar ir. It's like the baby is floating freely now in the birthing canal. Es como que ahora el bebé está fluyendo libremente en el canal de nacimiento, Which means soon our mother's water is going to break. lo que significa que pronto se va a romper el agua de nuestra madre. Now, for anybody who's been watching what's been happening in the northeastern seaboard of Turtle Island, you might think that the water just broke because they've had unprecedented flooding. Just in Kentucky alone, 28 people were killed by the flooding in a flash flood overnight. Y para quienes estén siguiendo las noticias de lo que está pasando en las tierras del noreste, parecería que se acaba de romper las aguas porque hubo una gran inundación en donde es del área de Kentucky. De hecho, hubo unos 27 muertos debido a los grandes caudales de agua. In that 7th moon, Y when things were turning upside down, en la séptima luna, cuando las cosas estaban volteando, we all heard of the glacier cracking in half in Italy. supimos que hubo un glacial que se partió a la mitad en Italia. This is to show us that the waters are preparing. The waters are getting ready for what happens when a baby is getting ready to be born. Y esto es para mostrarnos que las aguas se están alistando, están listas para lo que ocurre cuando un bebé está a punto de nacer. So in all of this, I'm very happy. I see myself as a worker within my mother's body, building this new life. Y en todo eso me siento muy contento porque me veo como el trabajador de mi madre que está construyendo esta nueva vida. And I'm excited because the baby is about to be born. Y estoy bien contento porque sé que el bebé va a nacer pronto. And the world is going to change in the 9th moon. Y el mundo va a cambiar en la novena luna. As far-fetched as it may seem, we're living in the world right now and everything seems normal. We cannot imagine the world changing, but the world is going to change in the 9th moon. Y así de loco como pueda parecer, vemos el mundo ahorita y decimos, pero ¿qué va a cambiar? Pero en realidad el mundo va a cambiar en la novena luna. And with all of this in mind, and with this conversation that we had today, of course, for me, all I can say is that I am extremely happy. Y bueno, con todo lo que está ocurriendo y con lo que acabamos de conversar, yo podría decir que estoy súper contento. Yahweh go to absolutely every single one of you, Muchísimas gracias a cada una y cada uno de ustedes. and even the ones who are not with us, who are going to watch this later on, because it's going to be your reaction to the things that are happening here that is going to end up coming back to us, to what we will have to respond to. E inclusive los que no están ahí, porque son ustedes que nos van a poder dar a retroalimentación y que vamos a ajustar lo que estamos haciendo gracias a ustedes. So now we'll go and we look forward to next Sunday. Entonces, gracias y ya tenemos ganas del próximo domingo. Okay, so let's go one in there, and then we'll go to Pablo. Entonces, vayamos al Zoom primero y luego vamos a abrir para acá. For those that raise your hand, right? Okay, go to Gloria. Okay, so Gloria,
You have the feather right now. Gloria, tienes la pluma en este momentito. Ay, muchísimas gracias. You know, I really want to thank everybody in the group because you are a blessing to my life, to myself. I know that I'm a beginner, and I'm so excited to see, you know, that how many people I had in my page, and I wish that they all will come and join. Unfortunately, everybody is so wrong looking for money. Yo quiero agradecerle a todo el mundo que está aquí en el grupo por estar aquí, por estar tan comprometidos, y yo espero que todo el mundo en el sur pudiera unirse, pero bueno, a lo mejor va a estar medio difícil porque la mayoría nada más andan buscando dinero. Bueno, también hablando del dinero, papel ya está legalmente anulado, es obsoleto. Hay intereses de los bancos de los Estados Unidos porque esta crisis económica comenzó incluso cuando recién comenzaron en esas revoluciones de Venezuela con Chávez. Y Chávez eso sí dijo, yo no estoy con ese comunismo, ni socialismo, ni espiritismo, con nada. Pero él dijo una palabra que dijo que el dólar de Estados Unidos no valía para nada, que no tenía ningún fondo y que él no iba a negociar con esa moneda. Imagínense desde cuánto tiempo atrás ya este dólar estaba ya eliminado. Y los líderes de Sudamérica, que ojalá cojan este mensaje y lo escuchen bien clarito, el dólar no sirve nada, lo dice en la mismo billete, es fiat, es tender. Dice, no sirve ni en público ni en privado. Se está diciendo que nos están dando papeles vacíos. And what I also wanted to comment is exactly about money. Money as paper as it is completely useless, it's completely empty. Since the time that Hugo Chavez was in power, he himself was saying that the dollar was not worth a lot. Like, as long as money is just a speculation and it's just paper, it's completely worthless. So just to say that now we are coming to the fact and the obvious of that circumstance, but at the time when Chavez was there, was not that obvious. So just everybody know money is completely useless. Y ahora esta grande pandemia fue exactamente el seguimiento a eliminación de dinero, papel mundialmente, que incluso hasta ustedes ven que la moneda de China y la moneda de Rusia, a los que tenían en Europa, ¿cómo se llama la moneda de Europa? Todo esto se ha eliminado para meterlos el chip a todo el mundo en la inyección, en la vacuna, porque justamente la meta es eliminar a la población lo máximo posible, y se cree que ya hay siquiera unos 300 millones de vacunados. And this pandemic just assisted to continue on that, because now it's like all of the money papers around the world are basically eliminated, and this just with the objective for people to accept the new chip that they want to install upon everybody. And let's say the euro or all of the different coins, they just don't exist anymore either. No pensaba hablar de esto, pero es muy importante ese tema porque la gente no entiende qué es lo que está pasando y por qué están metiendo vamos a decir, las cucunas, para que no nos den los latigazos de nuevo. And I was not thinking really on talking about this, but I think that it is really important to mention it, because people are not really aware of what the jabs constitute or what they bring about with that. Si no nos unimos ahora, no nos uniremos nunca. Y en eso estoy con todo mi corazón muy contenta con todo el grupo de Canadá, porque en realidad son una bendición para todo el mundo. Y me da tanta rabia de ver con tanto indígena que andan buscando todavía dólares y contratos con los dólares, y los líderes de Ecuador están cocinados, corriendo, buscando nuevos partidos políticos, y no se dan en cuenta que no existió nunca elecciones, y no la hubo y no la habrá, peor ahora, a menos que nosotros ahora nos unamos como tenemos que unirnos en esto. No le quito más tiempo. Abrazote para todos, mucho amor para todos.
And just to say that I am very thankful with the group in so-called Canada for everything that they bring, because it's really a light. And I would hope that everybody that is down here completely lost about trying to get like projects with monies and corporations and all of those stuff is like, that just has to stop. So I would hope that they would see this light that you have to offer. Yeah. Well, thank you very much. Yeah, well, Goa Gloria, we agree with you 100% about money, and we'll support you in this belief. Gracias. So Gloria. just send us your money and we'll get rid of it. Gracias, Gloria, por todo esto que dices acerca del dinero, y nada más para decirte que te vamos a apoyar al máximo en todo esto. Entonces nada más nos puedes mandar tu dinero de papel y aquí no te ayudamos a deshacernos de él. Well, yeah, but seriously, we don't do anything, any actions for money. When you consider here just recently in so-called Canada, there was a huge protest where everybody in the country went, well, a lot of people in the country went to the Capitol. Everybody was paid. They paid people to protest there. Pero This means that it was all corruption. Pero ya en serio, cuando consideramos que aquí recientemente hubo una manifestación que se conoció a nivel mundial, que se llamaba la de los camioneros, pero cuando sabemos que conocimos gente de ahí y que inclusive gente estaba siendo pagada para ir a manifestar, digo, ¿quién va a pagar a alguien para ir a hacer protestas? Yeah, so things do cost money, Entonces, bueno, obviamente todo cuesta dinero and we got to do things. y tenemos que hacer cosas. If a person cannot do something out of their own power, out of their own impetus, do not seek out money from elsewhere to get it done, because this will poison your effort. Y si una persona no puede hacer algo con su propio dinero, con su propio esfuerzo, pues mejor que no vayan a buscar dinero para hacerlo, porque eso es lo que va a envenenar su propio esfuerzo. If somebody wants to come along and says, hey, this is good, we want to support you, that's different. Bueno, si alguien quiere venir y decir, oye, lo que estás haciendo es bueno y te apoyamos, bueno, eso es distinto. Okay, we're gonna pass the fella around. Like we said, if you don't want to say anything, you don't have to. Vamos a pasar la pluma, como dijimos, pero si no tienen nada que decir, no es necesario. Quería saludar a la gente que está en internet, que está en el Zoom, y estoy seguro que si están ahí es porque son solidarios también y sienten el latido de nuestra madre tierra también y de su lucha. Así que eso, un saludo y muchas gracias. Nos veremos en una próxima ocasión. I wanted to greet everybody that is on the internet watching or that is on the Zoom. And if you are there, well, it's because you have a particular interest here. So thank you for that. And of course, see you soon in another occasion. Okay, so if there's anybody else out there. Susan already raised her hand. Who? Susan. Oh, okay. Susan, it's your turn. Go ahead. Es el turno de Susan. Adelante. Susan, are you there? Yeah, Whose picture is that? I don't Eagle know. and the We don't condor. know. It's a new person. Ulises. Laura Tovar. It's a nice picture. Oh, Susan, I saw that you tried to unmute, but you're still unmuted. Still muted, Yeah, muted. Still muted. meaning we can't hear you. Thank you for the translation. Ah, I'm translating you. See, From I'm English. translating from English to English. Susan, we cannot hear you. Okay, Susan, try to get your microphone going. We're gonna continue here. You get your microphone, then we'll go back to you. Okay, so right now it's Celine. Celine, you come here. Susan, si puedes abrir tu micrófono, volvemos contigo. I've already presented myself, so I just wanted to share for Roger. This week, I had a nice gold eagle that started flying just beside my car while I was driving in it. It just opened the span above my hood and went just to a side street. And the span was about almost as wide as
as of course, it was a rural street, so it wasn't as wide as the natural one of the paved one. But maybe Es un mensaje que quería compartir para Roger, que esta semana vi un águila real que estaba empezando a volar paralelamente cuando yo iba arrancando en el carro. Entonces era un águila con unas alas muy amplias, del tamaño casi de una banqueta extendida. And the last time I saw an eagle, it was Roger that sent it to me. And I received a lot of love from that eagle. That felt like an arrow of love that went right through my heart. Y la última vez que yo había visto un águila fue Roger quien me la había enviado y había sentido un gran amor cuando esto ocurrió. And this one being the gold eagle, being the female of the eagle, I really felt that the eagle was raising up, and I would associate that the women are back to their seat of authority and they are raising up because of what has been going on in the Life Givers Nation lately. Sure seems to be. Y esta águila, como era femenina, yo siento que es lo que está ocurriendo ahorita con la nación de dadoras de vida que se están levantando como debe de ser. And what I would just like to pledge for you, Roger, just like I did last time. Y lo que me gustaría prometerte, Roger, como hice la última vez. All these people that are weaving their effort together to raise in unity to help you out. I could only amplify that by alchemistry, and to make it even more powerful for you to receive all of what you need in assistance, and for all of what your people needs as far as help, and for your case that you are presenting to Pablo. Entonces, para Roger, con todo lo que la gente alrededor de él está organizando, está haciendo, eso es justamente la medicina y ese es el esfuerzo y eso va a llegarle a Roger, y también para lo que está ocurriendo con tu caso, Pablo. And all of the other war prisoners that are out there trying to help their people keep the nature intact and proliferate, getting better instead of devolving. Y todos los prisioneros de guerra que están tratando de hacer que las cosas mejoren en lugar de que involucionen. Because of course, the water is what amplifies all of what is good, and we need to keep it intact. Como es el agua lo que amplifica todo lo que es bueno, hay que mantenerla intacta. And with, of course, Grandmother Moon being amplifying all of that water vibration and frequencies, we are all going to send, it's all going to go your way, Roger. Y como es Abuela Luna la que está amplificando todas estas energías, todo esto va a irse hacia ti, Roger, también. There's Susan, I think that got there. Susan, can your microphone work now? I hope so. Can you hear me? Yes, Yep. we do. Oh, good. Well, I just want to say that one of our greatest medicines is the ability to make something out of nothing. Una de las mejores medicinas es la capacidad de hacer algo de la nada. The Chinese believe that there's greatness in the small. Y hay una grandeza en lo pequeñito. I agree with that. Y estoy completamente de acuerdo con eso. To save time, I'll be sending you some recommendations. Y al mismo tiempo me gustaría enviar ciertas recomendaciones For next Sunday. para este domingo. And I'll also be sending you a roadmap to get the word out. Y también les voy a enseñar un caminito para poder sacar la palabra a todo mundo.
I also would like to let everybody know that my declaration that I spoke at the 51st anniversary of Alcatraz, I'm still passing that out. I'm still getting the word out that way. Y también quiero decir que la declaración que leí cuando fue el aniversario de Alcatraz, la sigo difundiendo para que la palabra siga corriendo. And I'll be with you until we get to the light. Y voy a seguir con ustedes y por supuesto que vamos a llegar a la luz. Gracias, Susan. Niaragoa. Okay, no, okay. I thought you just said no. What are you doing? Okay, wait, let's move this. Maybe just, Mark, move your bags, just slide this that way and I'll push you around to the back. We have to move the. Yeah, just gonna slide it this way. That's good. Hola, hermana, me saludo. Grandadablia, and a granddaughter of Vananina. I'm from Wabanagan Nation, and in the Life Givers Nation, I'm temporary very Elsa se presenta de forma matrilineal diciendo que la Nación de Dadoras de Vida es miembro temporal del clan del oso. So I just had this idea that flashed in my mind. Last night we were talking about the 7 dancers. Y acabo de tener esta idea en mi mente. Ayer en la noche estábamos hablando acerca de los 7 danzantes. So for me, my interpretation of this is that adults, parents gave away their responsibility of being mothers, protectors, and parents' responsibility to show their kids how to be. Y lo que a mí esta historia me enseña es que tanto las madres como los padres renunciaron a su responsabilidad de enseñarle a los niños cómo ser. And as a result, the eldest of these 8 children decided to be an adult, decided to be the parent and answering the other kids' questions and showing them how to dance. Y como resultado fue el niño más grande de estos 8 que empezaron a danzar, que se volvió como el adulto, que le tuvo que decir a los niños qué hacer y él era quien les iba a responder las preguntas. So that's evolution, and that's also transcending the obstacles. So the children started to leave the mother like they were going up in the air. Y esa es la evolución y es cuando los niños empezaron a alzarse por los aires. So I would say at the end, my flash idea was to say, let's bring another constellation, manifest another Big Dipper with all the people that are doing their job. Entonces mi idea es, hagamos otra constelación, manifestemos otra osa mayor con todas las personas que están haciendo su trabajo. So, amen. Entonces les doy todo mi amor. Yeah, I guess that's what we are doing. Y creo que es exactamente eso lo que estamos Okay, haciendo. let's move that seat back. Vamos a mover el asiento de vuelta.
Okay, so for, there's nobody else who had their hand up on. Yeah, that, right? there's Ayun that raised her hand. Okay. Ayun, adelante, es tu turno. So go ahead, Ayun. Hola, Hola, ¿cómo hola. están? Bien, hace mucho tiempo. Siempre algún comentario tengo. Bueno, me presento como lo hacen ustedes. Si Can gustan. I introduce as you do it yourself? Dale. Bueno, yo soy Ayun, soy hija de Susana, soy nieta de Ofilia y soy mamá de Lara, que está acá conmigo. So Ayun says her name, introduces herself saying the name of her mama, her grandma, and of her daughter as well. Ujú. Y bueno, estamos en Argentina y bueno, primero sumarme a las convocatorias, o sea, estoy disponible, estoy presente para lo que necesiten en cuanto a diseño y también en cuanto a convocar personas para presentarnos en embajada, lo que necesiten por la causa mapuche. And we are in Argentina, so whatever I can assist, like going to an embassy or creating a group or anything that we can do for the cause of the Mapuche people here, like count me in. Ujú. Me sumo de corazón a apoyarlos. Por otro lado, con respecto a Roger, que no alcancé a saludarlo, que también que cuenten conmigo para seguir, conmigo y con Lara también para seguir haciendo los dibujos, que cuenten con nosotras o también más que nada conmigo para hacer el diseño del libro o de los libros que ustedes necesiten diseñar, editar, editar texto, lo que sea, para después imprimir o difundir, ya sea las obras de Roger o la causa misma, para que se mueva esto lo antes posible para que pueda salir. And the other thing is for Roger that I couldn't have the chance to say hi to him, but I am here also to say that I'm engaged and committed to continue doing the drawings as well as my daughter. We're going to continue doing any drawing that is necessary for any kind of book that you want to do. And that includes any addition for the text of the books, any kind of like word that's got to be related to the drawings and the text. I am committed to that, so that I needed to say it as well. Y bueno, mandarles también a Alexander, muchas gracias por toda la información, por aclarar la mente con respecto a lo legal y hacer la distinción entre una forma de ver lo legal y otra, porque me abrió bastante la mente con respecto a eso, y el corazón me hizo recordar un montón eso, y bueno, saludos a todos los que están en el círculo de corazón, mucho amor para ustedes. And also to Alexander to say thank you very much for having shared that way that he presented the law, like the one that is ours and the one that was imposed, because he was so clear that it allowed me to see many things and it brought me back some memories and it makes the things much more clearer. So thank you very much for that. And also, well, thank you to everybody in the group for everything that you do. And a lot of love, a lot of hugs to everybody. Yawagoa. Yawagoa. Muchas gracias. The work that you've done already, the beautiful work that you and Kelly done together, it's really something. El trabajo que ya has hecho, el hermoso trabajo que tú y Kelly hicieron juntas ya es algo impresionante. I think back at one time, it was about 23 years ago, I was wrongfully imprisoned also. Y yo hace tiempo, hace unos 25 o 30 años, también se me imprisionó de forma injusta. They had me charged with 5 counts of attempted murder. Me cargaron con 5 atentados de asesinato. 9 counts of assaulting a police officer.
y 9 juicios de haber asaltado a una oficial de policía. Destruction of public property in excess of $5,000. De haber destruido propiedad pública y en un exceso de $500,000. Discharging a firearm in public. Y de haber disparado un arma en público. All of this was all a lie. Pero todo esto era una gran mentira. It was the reserve police trying to enforce white man's law upon me here in Ganawagi. Y era por la policía de la reserva de aquí que estaba tratando de infligir la ley del hombre blanco aquí en Kanawagi. Anyways, I fought this battle all the way to the Supreme Court, and at the end of it, they gave me 1 year. They sentenced me to a year. Y bueno, hice toda esta batalla hasta la Corte Suprema y al final me acabaron dando una sentencia de 1 año. Of which I only had to do 1/6. De lo cual solamente tuve que hacer 1/6 de eso. But it was at different times. Pero fue en diferentes momentos. So I actually only spent 30 days in jail. One time 30 days, and then another time 11 years later, 30 days in jail. Entonces, de hecho, pasé 30 días en la prisión y de hecho, 11 años después, otros 30. Anyways, while I was in there, what they call my PO, parole officer, called me up to their office in the prison. Y cuando estaba ahí, al que le llaman el PO, que en español sería, digamos, como el oficial que va a permitirme salir bajo palabra. What happened with that? She called me up to her office. Me llamó para que fuera a su oficina. Anyways, I get into her office and she had a file on her desk. It was like 1 inch thick. Y tenía unos folders en su oficina y eran como de 2.5 centímetros de ancho. She says to me, "Who the heck are you?" Y me dice, ¿tú quién eres? She says, "Why am I receiving," and she touches this file, "all these letters from around the world to release you, to let you go?" Me dice, ¿por qué estoy recibiendo todas estas cartas de alrededor del mundo para dejarte ir? And then she starts telling me that she knows who I am. Y luego me empieza a decir que sabe quién soy. And she started telling me stuff about my family and stuff. Even. Y me empieza inclusive a contar cosas de mi familia. The thing is that there, even though I was only in for 30 days, it didn't bother me. I knew what I was doing. I knew why I was in, so I wasn't even in there doing time. Y el hecho es de que estaba yo ahí, pero ni siquiera me molestaba, o sea, no era como que estaba cumpliendo mi sentencia o algo así. So, yeah, regardless, it felt for me while I was inside, like, wow, all these people from around the world sending letters to the jail to release me. It felt really good. So imagine how Roger must feel to know that, yeah, we're helping, but then also Ayun, Kelly, the work, the efforts that you are doing to be able to come back and show him the picture and image of him when he was a child with his mother. This is something that's got to be really filling his heart with happiness. Y bueno, sí, estas cartas a mí me hicieron feliz. Ahora imagínense para Roger este trabajo tan lindo que hicieron ustedes, Ayun y Kelly, de poner a una representación de su mami, de él cuando era niño. Esto debe de estar haciéndole feliz. So I know if this was me, I would say Nyawa go, and it would be spilling out of my ears, spilling out of my eyes, every part of me. It would just be overflowing. Y yo sé que si fuera yo, estaría saliéndoseme por los orificios de la nariz, de los ojos, de tan feliz que estaría. So you know that this is how Roger is feeling also. Y así es como Roger se ha de estar sintiendo. So you can feel good about knowing that these two ends of a spectrum are coming together, and the efforts that you are making is what's bridging this together. You are doing something that is I don't know, beyond what
what your average person does. Y pueden sentirse bien de lo que está ocurriendo porque es gracias a ustedes que esto está siendo posible. Entonces es ayudar a alguien que lo necesita a ese grado. So Nyawagoa, I recognize it. It's not for me, and I'm recognizing it. I'm saying Nyawagoa for the work that you have done for Roger. Y no es para mí, y yo lo reconozco. Gracias por el trabajo que han hecho para Roger. Okay, so Kelly Ray. you, it comes back here, it would be you. Nothing to say? Are you sure? I'm gonna push you. Okay. Later on, she's gonna say, oh, I should have said this a while ago. Ya está diciendo, ya va a decir al rato, oh, debí de haber dicho esto. And I always say, because she's translating, that when we go around, it's kind of like we just bypass her, like without thinking about it. Y lo digo porque casi siempre, como ella está traduciendo, no le damos la palabra como si no pensáramos. Okay, so everybody's seeing you're a witness. Saying to her, you sure? You don't got nothing to say? Y todo el mundo está siendo testigos de que le estoy diciendo, ¿tienes algo que decir? Y está diciendo que no. All right then. Okay, so then there's only Kelly left, and then we're gonna close up. Entonces queda Kelly y después podemos cerrar. Hi, everybody. Hi, Ayun. I'm going to take this advantage of you being there. Quiero tomar la ventaja de que estás ahí, Ayun. I'm sorry that it's taken so long to get the scanned picture. Siento mucho que haya tomado tanto tiempo el tener esta pintura One place I escaneada. thought it was very expensive. Al principio pensé que era muy caro. And so I was waiting to do this moon picture, and then I ruined the moon picture. Y estaba haciendo entonces la de la luna y luego la arruiné. Which is a good thing because I found a place that I can get it scanned for really cheap. Lo que es bueno porque puedo ahora encontrar un lugar en el que la puedo escanear por muy poquito. I was supposed to pick it up tomorrow, but it's a holiday here. Y debería de haberla ido a recoger mañana, pero es un día feriado. And then I was wondering, Edith, if there's a way that we could have try to make a very short meeting where we can just maybe talk about the next picture. Y me preguntaba Edith también si podemos tener una junta breve para poder hablar del próximo dibujo. I'll just put this out there. I thought the next picture could be him as a toddler. Y quiero decir que pensé que la próxima fotografía podría ser él como niño chiquito que empieza a caminar. And then maybe pre-dawn. Pre-dawn. Que sea como prehecho, prefabricado. So that's just to put it out there to figure out, what kind of sky would we have, like, because it was nighttime going towards dawn, and figure out where moon should be. Y es entonces nada más para pensar en cómo sería la siguiente, porque si la primera está en la noche, tal vez la próxima pueda ser como al amanecer, y bueno, tendríamos que saber en dónde poner a la luna. I thought only maybe the moon a bit setting on the right side. Pensé que si la luna se estuviese poniendo hacia la derecha, as the right is the creative, porque el lado derecho es el creador, the Western hemisphere, del hemisferio del oeste, and it also represents the good path. y también representa el buen camino. That's it. Pues Thank you todo. for your patience. Gracias por su paciencia. Okay, let's be certain about what you just said. You want to have a Zoom. When are you talking about? Y bueno, para que comprendamos qué es tu solicitud, ¿quieres que tengamos un Zoom? ¿Para cuándo te gustaría tenerlo? Because we're pretty much in the same time zone, anytime, like just this week or anytime, so that's just we can go back and forth and just solidify what we want to do together. Cualquier día de esta semana funcionará, nada más para que platiquemos un poco de lo que puede funcionar para la próxima vez. Aren't you having, is there something tomorrow you're doing, or 3? Yeah. 3, so would it be possible somewhere in that time? No, not the same day. Tuesday. Tomorrow is Monday, maybe Tuesday.
It's not a long thing that they're talking about. Well, it can be. Yeah. Okay, well, it's used anyway, so. I'd say leave it up to, sorry, go ahead. No, go ahead, Emi. I would just say leave the time up to Ayun and the date, just because she's got family and I just have myself and I'm not working. Y yo diría que le demos a Jun el tiempo que ella lo escoja porque ella es la que tiene familia y yo no tengo ahorita y no estoy trabajando tampoco. And, So and then I'm, you'll- sorry, I'm gonna get my young friend to start teaching me Spanish. Y voy a hacer que mi amiga me empiece a mostrar a hablar español. So then you'll leave it like to an email communication when Ayun will notify you. Entonces podemos dejarlo abierto a la comunicación que Ayun nos notifique cuando es posible para él. Okay, Ayun just raised her hand too, though, I guess, for responding to all. go ahead. Adelante, Ayun. Hola Kelly. No, yo lo que siento es que se va dando todo en un tiempo como de maduración de la idea dentro de cada una. What I feel is that stuff evolves like in a maturing point in the heads of each one of us. Y que hayas conseguido un lugar donde escanear es buenísimo porque en la medida en que vos vayas haciendo fondos, que podamos hacer una reunión por semana o semana por medio, yo en cuanto vos me pasás el fondo y tengo la idea, yo enseguida lo hago. O enseguida lo hago en colaboración con Lari o sola, pero que lo hacemos cuanto antes posible. Y no sé también cuántas hojas serían de todo el librito. And it's great that you could find this in a new, cheaper scan place, because as long as you can continue providing backgrounds, we are going to be able to continue drawing down here. I can do it by myself. I can do it in collaboration with my daughter. But maybe the thing would be to know also how many more drawings we are intending to include in this book. Well, I always think on that with numbers having power, and figuring out, I mean, I'm not sure, just I would think that to tell the story, we're going to probably need, maybe, I think it should be maybe 13 pictures, just because that's the Grandma Moon number. Y como siento que los números tienen poder, tal vez podríamos utilizar 13 para utilizar el ciclo de Abuela Luna. And then you would have the back and front cover. Y luego también tienes la página de cobertura y la de atrás. What do you think? ¿Qué piensas? Que si en algún momento, a mí me encantan, eran dos cosas que me vinieron a la mente. Primero, que me gustan los fondos que haces, pero si en algún momento necesitas que yo haga algún fondo, lo hago también. Y por otro lado, que si... Ay, un minuto. Voy a traducir mientras. First off, that if I love the backgrounds that you do, and if you ever need me also to do a background, I would be like more as joyful to be able to assist with that one as well. And the other thing is... que si nos reunimos una vez por semana o semana por medio, o inclusive si me pasan un texto con el concepto de lo que están buscando, yo les mando enseguida las imágenes de lo que voy diseñando o dibujando. If we can meet once a week, or let's say once every 2 weeks, or if you can even just send me a text describing what is the image that you want to create, I will immediately be sending you a proposition of images back. Okay. If it's okay, I really like doing the background, and because it's easy for me, and because I have so much other creative work I have to do and prepare for. Me gusta mucho hacer los trasfondos, y porque también tengo otro montón de trabajo que hacer. Because I'm still a young artist, so it's hard. So this is an extra question.
Yes, because I'm still, I would say a young artist, it's harder for me to do the people and takes longer. Soy un artista joven y entonces por eso yo diría que también me cuesta como más trabajo a dibujar a la gente, a las personas. Is that okay? ¿Está bien así? Sí, yo en donde me tiran ideas, yo enseguida lo dibujo y les mando. Lo mismo si... Ay, mi perra, no sé si se escucha. Disculpe. Or whatever that you want to propose ideas to me, I will immediately. Para lo que necesiten y a velocidad que ustedes quieran, yo lo hago. Porque enseguida me salen los dibujitos. And at the speed that you want, because I go really fast. And also because I think it'll allow for a good continuum, because my style will continue in the background and your style will continue with the people. Y así también nos vamos a asegurar de tener un estilo unificado, que yo haga los trasfondos y tú a las personas. Ah, y una pregunta, que nosotras habíamos hablado en grupo, si cada uno de los dibujos que íbamos haciendo, si podía servir también para alguna publicación que hable de Roger y de su liberación. Si cada uno de las, o si es necesario registrar la propiedad intelectual, no sé cómo te manejas vos con los libros. A Kelly le pregunto. And the other question is for the book. Let's say, are we going to be able to utilize each image to create like a tool for Roger, let's say, like to write something and use it like a publicity tool for Roger? And also, is there any like intellectual property that has to be done for that? Like whether it is as an individual image or as a whole, as a book? And that's a question for Kelly. Yeah, well, right, I mean, no matter, to make it completely like our intellectual property right, it's easy. We just mail it back to ourselves. Para hacerlo parte de nuestra propiedad intelectual es muy simple, nada más nos lo vamos a enviar por correo a nosotras mismas. You would, your images, my images, we would send them registered mail in a package. Tus imágenes, mis imágenes, las enviaríamos por correo registrado en un paquete. And never open it up. Y nunca abrirlo. Also, going backwards a bit, what would be beautiful though, because this is for Roger in South America, so-called South America, is that maybe you could do the background and the cover. You know, you could do the whole cover for it. Y lo que sería magnífico también para Roger, porque como tú estás en América del Sur, tal vez para la portada tú podrías hacer todo, tanto el trasfondo como el personaje. Sí, puedo hacer lo que ustedes gusten. A mí, yo siento placer al hacerlo. O sea, ya está. Es como que siento placer y después cuando lo veo que está terminado, que está más o menos que me gusta, ya, para mí es un disfrute dibujar y hacer las cosas. Lo que yo me refería a la propiedad intelectual no era con respecto a mi dibujo, sino con respecto a usar cada uno de los dibujos que se van haciendo en publicaciones, o si prefieren mantenerlo todo eso sin divulgar y sin publicar en ningún lado, hasta que se termine el libro, hasta que se termine de hacer todo. For me, it's like whatever idea you're going to give me, I'm going to do it because I really enjoy it. You know, when you give me back and forth and at the end we have a finalized product, I'm like just so happy and satisfied. So I can just continue doing that. But my question was more for the individual pictures. If we can take just image by image to publicize them, to use them, and the intellectual property is not necessarily for myself, but more if it's going to be as an individual picture or as a whole project for a book, let's say. Well, no matter what, you hold the intellectual property right for your images. I hold it for my background. It really is automatic. It's just that we may want to write something that says that because of other people who might want to come in and take our images and then use them. De todas formas, tus dibujos y mis trasfondos van a tener propiedad intelectual en el sentido de que nos pertenecen, nosotras lo hicimos, nada más vamos a tener tal vez que escribirlo en algún lado para que quien sea que quiera utilizarlos, lo sepa. For me,
I've got the original background, so I could always in court prove that it's mine because I have the original. Are you painting, are you designing on the computer or on paper? Y para mí la pintura es, bueno, yo la hice, entonces siempre puedo probarlo inclusive en la corte, pero para ti ¿es en la computadora o son dibujos? Lo tengo en el papel, en papel. I have it on paper. Perfect. Yeah. So we have the original. And of course, you know, I know from our hearts, our agreement is no problem. Pero, pero esas imágenes pueden publicarse antes de que se haga todo el libro. ¿Pueden publicarse una o cada tanto alguna? The question is, before having the book, can each one of those images be published by themselves? Yes, absolutely. Okay. Bueno, las que ustedes gusten entonces. We can do, sorry. We can do whatever we want. Okay. And I think it's really good to make posters right away. Because then Roger can access it right away and use it right away. Podemos hacer lo que queramos y yo creo que es ideal que hagamos pósters inmediatamente con cada imagen para que Roger los pueda utilizar lo más pronto posible. And then finding out if Roger wants to be the one writing it. As a creative writer, right away I say, if we do that, we'll really think about each poster, what we're saying. So we build the theme, but then the text within each page is complete for itself. Y como Roger va a ser el que los va a utilizar, yo diría para cada imagen creamos un texto y que sea en colaboración de escritura, por ejemplo. Bien. Al servicio, cuando ustedes gusten, en la semana, arreglamos. I'm here at the service and whenever you want in the week, yes, we gather. Oh, okay. Anytime. So then maybe it's more you, Edith, your time because you're so busy. Oh my gosh. Entonces es más bien tú, Edith, cuando se pueda porque estás bien ocupada. Yeah, I'll send you a little message on the WhatsApp group to propose something for sure. Sí, les voy a mandar un mensajito en el grupo de WhatsApp para proponer un momentito, por supuesto. And then Ayun, I know that you and I are going to work on some of my kids' books together. Y Ayun, ya sé que tú y yo vamos a trabajar en mis libros para niños. Gracias, gracias. I have 4 other children's book series that I need artists for. Thank you. Dice que necesita 4 libros para niños, para quien necesita dibujar y necesita artistas. Aquí estoy. Y gracias por lo que enviaste. Gracias por los libros que nos enviaste, a mí y a Lari. And thank you for the book that you sent to me and my daughter. I feel like I'm in the spiritual kids candy store of the universe with all this that's going on. I'm just like so excited. It brings the child in me so happy. Me siento como la niña en la tienda de dulces espiritual porque todo esto saca a la niña en mí. Estoy bien feliz. Son hermosos los libros. No sé si vos hiciste los dibujos de los chicos, pero están hermosos. Todo está hermoso. Sorry. The books are beautiful. I don't know if you draw the people, but they are really nice. Your daughters or children, if they can do their own self-portraits, you send it to me and then I'll put it on my website. Y si tienes niños que puedan hacer su autorretrato, me los mandas y yo los pongo en el sitio de internet. Hicimos el nuestro, Lara y yo, hicimos nuestras caritas, ahí a lo último. We made our faces, my daughter and I, at the end. Send it to me and then I put it on my website. Mándamelo y la voy a poner en mi sitio web. I will. Lo voy a Gracias. hacer. Okay, everybody, Pablo has to leave, so he's saying goodbye. Maybe you could just say goodbye into the camera here to everybody. Pablo se tiene que ir, entonces se está despidiendo. Tal vez le puedan decir, vaya así, en la cámara.
Chao a todos y a todas. Un gusto conocerlos. Blessings to you and your little one. Thank you. Okay, you're gonna see him next Sunday anyways. In the Saludos. event we're gonna be doing. Salud. And lo van a ver el próximo domingo en el evento que vamos a hacer. Okay, you have a good trip back. Buen viaje de vuelta, Pablo. All right, is everything I think we're done. settled now? Entonces, no hay nadie más que tenga nada que decir. Si puedo. Adelante, Pino. Sí, hay una para Kelly, para Yum, que están por ahí algunas ideas que decían que venían bien. Hay una página web que ha hecho un amigo chileno del Roger, el Williams, y pensé que iba a estar, pero no está hoy. Y la página se llama Libertad para Roger Choque Mendoza, preso político. Es una página en el Facebook. Que tomen nota, ahí. For Ayuna, Kelly, that are here and that I can tell that you have certain ideas, I would tell you that there's a friend of Roger whose name is William that should have been here, but that is not, that is managing a page, a Facebook page in support of Roger Choque, and the name is Libertad para Roger Choque. So you can take note of it and go see what is posted there. Sí, y después hay el relato que construimos entre todos, o entre muchos, es el relato de toda la historia de la invasión en la isla y por qué el Roger está preso. Eso ha sido publicado ya en 2 o 3 idiomas por un amigo que es del País Vasco, de España, pero del País Vasco, y ahí en el chat yo puse el link, que es Justicia para Roger Choque Mendoza, Young Hee Cho, que es la turista coreana que fue asesinada, violada, ¿no? Entonces, en esa página hay un relato bastante completo que, o sea, no sirve para cosas cortas, de eso habría que sacar información más pequeña para poderla distribuir. And so it's I'm putting the link of the website in there on the chat so everybody can see it. And there we published the story of the Sun Island, how Roger got to be unjustly incarcerated. So we have already like the history, you know, the previous events that led to that. So that's a very good starting point for anybody for the case. Me encantó el intercambio entre Kelly y Ayum. Y me gustaría, me da mucha empuje para... Roger estuvo en nuestro pueblo 2 veces, en Esquel, en el sur, en Patagonia, 2 veces. Reflotar todo eso con fotos que hay y and the exchange that happened between you and Kelly, I just loved it. I am very happy for that. And Roger was twice in my territory here in Esquel, and I have many pictures and many stuff that were recollected, documented in his travels here. No sé si cuál sea la mejor forma, pero difundir de vuelta todo lo que Roger hizo acá, porque no pasó desapercibida su visita, sobre todo en las comunidades y en varios encuentros. Entonces poder hacer una colecta de o de cartas a través de algunas de las redes que sean dirigidas al gobierno boliviano por su liberación. Pueden hacer pero en principio difundir. Y después algo que todavía no sé bien cómo hacer, pero poder hacer una presentación de un grupo ante la embajada boliviana en Argentina alguna vez. Eso me parece muy importante. Si fuera en muchos países, bien, pero ya habría 2 o 3 personas que estaríamos seguros.
si Ayun se ofreció, lo dijo, a mí me pone mucho entusiasmo de poder seguir profundizando esta idea. So we can have like a strategy in various ways. For example, we could create a document, and with all of the people that have been in touch with Roger, we could easily collect signatures to say that everybody's demanding the liberation of Roger. And as I heard that Ayun, you were proposing that you would do any action in front of an embassy or something, I was thinking on going and read also this document to the Bolivian embassy in Argentina. So if you are ready to go on that one, I am more than happy to know that we are going to be able to collaborate on this one. And Ayun is, yeah, moving her head with a positive sign. Y una última es que para Pablo, todas las luchas por la destrucción de los bosques y en relación con las plantaciones masivas de pinos o de eucaliptus que se están haciendo en muchas partes del mundo, sobre todo en el sur global, Pablo puede comentar lo suyo de ese asesinato de Eloy Manquepán en la revista del Movimiento Mundial por los Bosques Tropicales, World Rainforest Movement. Ahí yo puse en el chat la página web. And to say for Pablo, with this catastrophe that is happening with the corporations that are just taking all of the wood and destroying all of the forests, he could send an article or write something on the rainforest. I saw it because Lino sent it on the World Rainforest Movement. That is a magazine that they can publish articles that are explaining what the struggles of the original peoples are in the different territories. Muchas gracias, muy agradecidos a todos. Muchas gracias, Stuart. Muchas gracias, Edith. And thank you, everybody. It's a deep thanks from my heart. What is that? You got something on the camera? Is it on this camera or your camera? This one is because of the sun now. Oh. Okay, well, I guess we've gone full circle today then, huh? Bueno, parece que hemos cerrado el círculo el día de hoy. Oh, what a day. Qué día, qué día. Without the forum to have such discussions, well, we go nowhere. Sin un foro para tener estas conversaciones, pues no vamos a ningún lado. Each of us are probably doing things anyways, wherever we're at. Y cada uno hacemos cosas en donde estemos. But as you see that by us coming together and combining our efforts, or at least our knowledge, it makes things a lot easier in the efforts that we have to do. Pero como ven, cuando combinamos nuestros esfuerzos, sino al menos en la información, pues las acciones son más conjuntas. And it also makes it more true. The more that you have exposure to other minds, then if your thing is able to still remain still able to function, then this means that it's true, because as everybody comes and brings their knowledge of it or whatever, then anybody can denounce it and to say, no, this is no good, that's no good. But if you get all these different minds and the thing is still going refined, then this is how we may ensure that we have truth. Porque este proceso es el que lo hace verdadero. Nos aseguramos que la verdad esté ahí mientras vamos avanzando, proponiendo cosas y todo está, nada es refutado, es así como avanzamos en la verdad. As we all know, truth is not such an easy thing to attain in this world anymore. Y como sabemos, no es tan fácil alcanzar la verdad en este mundo en día. So here in the efforts that we have to do, in everything that we're fighting against, in order to have truth still be maintained, you know that the level of truth or the integrity of it is solid. Y aquí en lo que tenemos que hacer, sabemos que la integridad de la verdad es sólida.
So, now we'll go to everybody for, being a part of it. Entonces, gracias a todos por hacer parte de esto. I'm happy today because, like we said, out of nothing, something is manifesting. We're gonna have something next week now, a tangible action out of the talk we've been doing for the past, what? 2 months, 2 moons. And in that time, we probably had 3 or 4 discussions on it. So that's a pretty good, turnout, you know, for the effort. Y estoy contento de que finalmente se está materializando una acción después de más o menos 1 mes y medio de hablar acerca de ello. Considering where we all are, that we're not all in the same place together. Dado el hecho de que no estamos todos en el mismo lugar juntos físicamente, It's really a great thing. So now we'll go to all of you who are here, to everybody who, even if you're just gonna watch this later on and you post a comment or something, these things are gonna help us to refine the positions. es algo genial. Entonces, gracias a todos quienes participan, ya sea observando y dando algún comentario. Las reflexiones van a ayudar a todo el mundo. Okay, so the only thing now is for us to close. Entonces, lo único que queda por ahora es cerrar. Hasta pronto, que les vaya muy bien. Gracias, Lino, igualmente. Saludos. Wakatanuni, Ahí escribí algo en italiano, estaba escrito, que es para todos, para ahora, para este grupo y para este día, para este momento. Lo he copiado de Giordano Bruno. Está en el Facebook, bueno, ahí en el chat. No importa. Saludos. I copied something from this Italian writer and I put it on the chat. So greetings to everybody. Okay, let's go into the first. Wakatsanuni, aguego konunwe, dano rununwe, katne, Condor, dano awe, katanjaya. Estamos contentas y contentos que las dadoras de vida, los protectores de vida se unieron para estar en este consejo del Cóndor y el Águila. We are happy that the life givers and the life protectors came together for this council of the Condor and the Eagle. Edith Ijet, Sita Soko, el Sota Yandalles fue Panchita, de Ganaxota Yanera Yandalles fue Celsa, Taco Tecnihonsage, Mexican Wanerista, Yanatayuni, Yankinestadista, Antoharae Ganosesne, la Villangaja, Garnawage, Newisni Hontage, Novarage Kawanoge, Teichi Novaratu, Ganuagare Yankeso, Yankisota, Santanaka Garacua, Yankinisa, Nihontage, Tanahuego, Tsundo, Hetzerat Gawat. Le damos las gracias a la Mujer Cielo, a nuestra abuelita Luna, a nuestra Mami Tierra y a todas las dadoras de vida en todas sus formas. We give thanks to Sky Woman, our Grandma Moon, our Mama Earth, and all of the life givers in all of their shapes and forms. Tereñuagos, Tahuiskara, Tinicaña Taraguero, Agüego, Onuncuazú, Ononuaguacuatzire. Les damos las gracias a los gemelos, a las aguas, a las medicinas y a todas las relaciones en buen espíritu. We give thanks to the twins, to all of the waters, the medicines, and the relations in good spirits. Yadiñato, Yanatayuni, Rodiscaroge, Chagunsese de Ganahuida, Huevo Rodione, Neyohajio, Ganigurio, Donogandawana, Dayanara Zaragoa, Donodengni de Yohade, Ayunkiatagen, Hadandawaron, Hetzeran, Ganaron Quatzeruana, Orihuillo, Cana, Gastastansara, Caribo Warishunsera, Gastastansara, Negununwe, Danogayandawana, Gastastansara, Rununwe, Danoahuecahuatziri, Danoahuecatanjaya. Damos las gracias al espíritu de los clanes que nos permiten actuar en consejo, la tortuga, el lobo y el oso, así como a todas y todos los pacificadores que caminaron en este camino, que nos dieron el regalo de la gran ley de la paz, del Wampum de 2 días, y les pedimos que nos ayuden a hacer que el gran amor, la verdad, la paz, el poder de nuestros ancestros y la rectitud vuelva a nuestras vidas para que la fuerza natural de las dadoras de vida, en equilibrio con la fuerza de los protectores de vida, pueda hacer que nuestros consejos de casa, de familia, de nación existan de nuevo.
And we ask the three clans, Toro, Wolf, and Bear, and all of the peacemakers, be it female and male, that they assisted, because they gave us the gift of the great law of peace and the Turo Wampum, and we ask them that they guide us to the law, truth, peace, power, and righteousness back to the people, so that the life givers in their true power, in balance with the life protectors in the true power, can bring back the councils of our families, of our nations, and if there's any obstacle to that, we push it on the 3 levels of the existence. Y si hay un obstáculo para esto, lo empujamos en los 3 niveles de la existencia. Tanonogate Nayodakta, eres Awet, eres Awet, eres Awet. Yeah. Don't eat your duck, everybody. See you later. Woo, woo, woo.